Tongthau asai marshal Shikang Deborma Haino hai bishiki tinde ki Philiphaga Nino asai marshal Srangi o asai marshal Bishinik Bumani Shalo Nanoka Kahante Hamzamaya Farka Nini Babu Shajik Deborma Te Nini Ama Dipti Deborma Nini Thagushong Moran Deborma Robindra Deborma Te Nini Nanashong Shahidra Deborma Anjana Deborma Rinku Deborma Nini Mama Yel Deborma Ashish Deborma Te Nini Mami Kumali Deborma Monjula Deborma Nini Dara Tinong Deborma Peter Deborma Nini Pi Barshukang Deborma Kerengbar Deborma Razina Deborma Priyanka Deborma Shuari Deborma Nini Kaka Korub Deborma Usman Deborma Nini Otongthau asai mani shalo Nono chini khorangi bukhaktibo hamsungate hamari yafaro Srang Debormani Nikoma Shubhamoni Para Shalthang Tripura Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, Everyday Diamonds for You. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির উপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির উপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ।
Khulumka ang sunita murashing. Narugzoto no lamsho go sinita buksagzarani kokborok koktumawo. Puilano faidi naleyano tinini koktuma bokrogrok. Laitang 25 February Shilmarwa MBB Club Amsini Kusa Beauty Parlor Shiko Hamani Party Muga Eris Kaizaka Korok Tham Koktishala Kasha Kokun Kanakle Opono Shaka Edition SK Jojana Tilamara Mondanilo Zigzag Mobile Monday Pulin Purni Duski Butre Shutter Parawak Kaizaka BJP Bodul Sharmani Panda Apa dari bisinti dal bodulya cultural family ni 50 putar samkha BJP bodul ni mana bodul ni mana ya fare brono lamto shogina harka BJP ni hasatang pang bijender borma Charsholo Kaishapan dari bisinti Montreal Ratalan Latni Yakromi Sezamani Udaipur Flower Bar Ashami Pandawa Mazaka Emile Rampodo Somatino Kobe Tekun Adong Rock Fiaba Nuzaglia Montri Princes Singhar Mahine Kashaka Shumo Partial Horror Kaishako Banglamani Party Mumati Bubaina Shani Yago Bathazangani Nanka Bini Mama Tineri Mung Bindu Burma Badimung Pala Short Thanani Chini Kagan 5 Nongwat Amsayo Israel de Iran division go Soprolamani Party Munati Kokishala Kasha Khadamani Misir Kaika IT Uni Adong Rock Ashale Tangutan Kings Karata Parablu in the Norman Amsayo Tabukokuma Shukroboi. Laitang 25 February Shilmarwa MBB Club Amsini Kusa Beauty Parlor Shiko Hamani Party Muga Eris Kaizaka Korok Tham Koktishala Kasha Koktum Kanakle Opono Shaka Edition SB Jobana Party Munuti Koktumani Bisintu Shamanka MBB Club Amsini Kusa Beauty Parlor Laitang 25 February Shilmarwa Shiko Hawi Mani Kuni Khozak Mani Abni Aglono Istagortula Thanabo Kaizaka FIR Abni Aglono Party Munuti Chaitugini Mungong Kore CCTV camera footage Nai Agortola Lalmate Amsini Gopal Bishas Mungo Korok Shikona Eris Climani Abni Aglo Bonokok Shumpanigu Shaman Kate Koronu Nimung Abni Aglo A Koronu Shikona Eris Klaika Police Boroni Mung Div Shahate Dipok Das Boroni Yako Kaisha Fundu Marmani Oktuma Abayini Shaka Additional SP Trobanat বিগত 25 ফেব্রুয়ারি তারিখে এমবিবি ক্লাবের কাছে একটা উত্তরা বিউটি পার্লার আছে তো ওইখানে যে কমপ্লেনেন্ট আছেন উত্তরানাথ ওনার বাড়ি থেকে চুরি হয় একটা মোবাইল ফোন নিয়ে যায় আইফোন দামি ফোন তো আমরা প্রথম সিসিটিভি ফুটেজটা অ্যানালাইজ করে একজনটা শনাক্ত করি যে ভেতরের বুকে তো তাকে শনাক্ত করার পরে আজকে খবর আছে লালমাটিয়া এলাকায় সে ঘোরাফেরা করছে তখন তাকে ডিটেন করা হয় এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মোবাইল ফোনটা রিকভারি হয় এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে আরও তার দুই সাথীর নাম পাওয়া যায় একজন দীপ সাহা একজন দীপক দাস তো এদের তিনজনকেই আমরা অ্যারেস্ট করি একটা স্পেসিফিক কেস রয়েছে এই ব্যাপারে কেস নাম্বার 25 অফ 2026 তো আমরা ফার্দার দেখছি যদি অন্য কোনো জায়গায় চুরি করে থাকে তো আমরা উই আর কমিটেড টু প্রিভেন্ট প্রপার্টি থ্যাফট এটা পার্ট অফ দ্যাট আমরা আজকে এই কেসের আসামিকে গ্রেপ্তার করছি এবং মোবাইল ফোনটা উদ্ধার হয়েছে যাকে প্রথম ধরেছেন ওনার নামটা যাকে প্রথম ধরা হয়েছে ওনার নামটা গোপাল বিশ্বাস তারা এমনিতে কি করে এবং তারা কি এরা তো এমনিতে তারা কোনো কাজ নেই দে আর নিউ দ্য প্রফেশন যারা প্রফেশনাল মানে চুরি তাদের কাজ এখন আমরা খতিয়ে দেখছি অনেকটা আরো কোনো জায়গায় এরকম প্রপার্টির ক্ষেত্রে তারা যুক্ত আছে কিনা এবং তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আর কি কি তারা চুরি করেছে এবং
আমরা যতদূর সম্ভব আমরা রিকভারির চেষ্টা করছি। তাদেরকে কি কোনো কোর্টে বা রিমান্ড চাওয়া হবে? হ্যাঁ, রিমান্ড চাওয়া হবে তাদেরকে। রিমান্ডে আমরা আরো ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করব এবং তাদের মোডাস অপারেন্ডি অ্যান্ড দ্য এরিয়াস দেয়ার অপারেটিং এর ব্যাপারেও জানবো আর কে কে যুক্ত আছে এই চুরির সাথে এবং বিভিন্ন যেগুলো প্রপার্টি অফেন্সের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদেরকে শনাক্ত করার চেষ্টা করব। আগের কোনো কেস আছে ওদের? এটা আমরা খতিয়ে দেখছি। মোস্ট প্রবাবলি দিস আর নিউ গ্রুপ। এখন অন্য কোনো পিএসএ আছে কিনা আমরা দেখছি। Kokrishala Police Riman Sane Brogno Dorbana Gotishaka Police Abahagino Party Munati Chetuinate Mungon Korsak Police. Razokoragli Nishmi Pronamni Koktum Sinip Korang. Telamara Montanilo is Zakmova Male Pulin Purni, Duski Budra Shodar Para Klajaka, Bizepini Bodus Family Panda. Upon the Nibising Dalvidal Bodulaka 12 family, 50 Budars from Kabizi Bodulibana, Bodulibana Yafare, Bruno Lamzo Shovinarka, Bizepina Hasatan from Bipinda Burma. भारत माता की सीआईटी बीजेपी जनरल जदयू फंडे लाम होगो संपर्क का लाम होगो लाम होगो भारतीय जनता पार्टी फंडे में संख्या की लाम होगो भारत माता की नरेंद्र मोदी Shalabrono BJP Genajati Morchate, BJP Potonilo is Zakma by Hasin, Talvidal Kami Amsay, Tiprashalu Korawa, Malay Koklam Shalaizago Tongo. Upon the Nibising Tino Klaizago, Bottles Flamani Panda, Abahino Charshul Telamura Mondol Nilo is Zakma by Manda Pulin Purni, Duski Botarai Shrodar Parao, Klaizaka, BJP Bottles Flamani Panda. Upon the Nibising Talvidal Botoliaka, 12 family, 50 bottles from Ka, BJP Potolibana. Bodolnibana Yafare, Pronolam Shoginarka, Bizepina Hasatang from Bipinda Bormano Kobe Panda Mansanity Kumanaro. Abaniaglo Panda Kongaruka, Bizepina Hasatang from Bipinda Burma. भारत माता की बीजेपी नरेंद्र मोदी नीति नवीन प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह राजीव भट्टाचार्य कल्याणी राय दुमकी लिखा किंतु नोना आं सही भावे नोना क्लेमा खुलमो तांगे हिमा आसक बाधा विपत्ति तमाई पड़ेबो नरने एलाकाने विधायक जेमन सत्साहसी से रकम भावे नरपतिनो जगह आसक बाधा विपत्ति नर काटे हो जाए बीजेपी ना हम जगह भावे आगु हई फाइका नरना सिंह भारतीय जनता पार्टी हईते आनी व्यक्तिगत पक्ष थेके नोना काहामते आन हामजामो याफारो आसक नरना बाधा विपत्ति माने पड़ेबो नर भारतीय जनता पार्टी ना हामजाले पायो तामन बागे कारण जों भारतीय जनता पार्टी सैनिक जों देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सैनिक कारण ओ एलाकानि बर'रक आं तिनि सायख्लांगौ गुंडागिरि खालायनाय माफियागिरि खालायनाय केबो रेहाय मांगला ओ 2026 नि रेजाल्टनि परे नरने जतने कारखाना विशालगढ़नि सेंट्रल जेलाव नरने बागै व्यवस्था खालायनायसों कारण जों सायमानका तिनिनि जे योगदान सभाना कितिनि नाय ओ एलाकाव नायकलि दंनायो जों खोनावो बना एडिसिअ हंखाय डेपुटी इएमओ साक बायथां ब डेपुटी इएम संगिनाखा बिनि कास्टामा कन्ट्रेक्टरनि 2 नाम्बारनि पिडब्लिउडि नि सामो खालायनानै बताबो वानसुङै दङ ओ एलाकाव एमडिसि संगै बोसोरा बागै जनगण मनो ठीक भावे उचित शिक्षानि नाय कारण नरनि एलाकानो जुदि केवल सঠিক भावे डेभलपमेंट खालामा खांखाय एकमात्र তিনি ও এলাকাनि বিধায়িকা বনি পক্ষেন সম্ভব ও এলাকা ডেভেলপমেন্ট খাইমানানি দেশপানো রাজবাড়িনি কক সাইতংনি জায়গায় থানচানি কক সাইতংনি ও থানচা বড়নি বহক পুংনানি থানচা ও থানচা বড়নি আত্মীয় স্বজন সুপুংনানি থানচা ও থানচা রাজবাড়িনি পরিবারনি বেনিফিটনি বাগै চ থানচা ও থানচাইর আসুকদাক তিনি সহজ সরল টিপ্রাসান বাগै থানচাইয়া থানচানি মুংরে ওই আগরতলাनि खुमलनि रांतलाङै शिलंआव बिल्डिं नक तिसानानै शिलंआव रिजर्ट तिसानानै दुबाइआव बेरायनानै आमेरिकाआव बेरायनानै लंडनाव बेरायनानै आबासि बर'नि टार्गेट टिप्रासानि उन्नति बर' कोनो दिनो नाया
কারণ দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম লোক যেভাবে দুর্নীতি করাপশন খায় তিনি ত্রিপুরা সন পিছিয়ে ক্লাইন থাকা সেই একই কায়দা তাবুক ত্রিপুরা মথার তিনি জাতিগত মৌরি ওই নাই তিনি বরণ বিভ্রান্ত খায় অনায় পড়ায় সিনাম হইতম আবার খাজান তাহতে খুব সব নরনে বাগৈ যদি কেবল উন্নয়ন সানকায় তিনি এমএলএ সাহেব সে ম্যাডাম সে মুখ্যমন্ত্রী সানানো তিনি এমএলএ ম্যাডাম সে যত মিনিস্টার সানানো নরনে বাগৈ সানাই সাব কেবল কুরই তিনি ও এলাকানি যে এমডিসি বজাগাব ও এলাকানি ত্রিপুরা মথার নেতা নেত্রী বজাগাব কোন জায়গা কুরই তিনি মুখ্যমন্ত্রী যদি কেবল সানিকা আনকায় ননে অভিভাবক হিসেবে এমএলএ সানি নাই লামা তৈ কারেন্ট নক স্কুল থেকে রমই যত যদি কেবল ইমাকা আনকায় একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির মাধ্যমে আদারওয়াইজ কোনো পার্টি করই কারণ ত্রিপুরা মথার তব কি জায়গায় তব ও 2026 যে ইলেকশন বরফ যে মানে 10টা সিট যে মানো সন্দেহ তব সঙ্গে তাবো বসাইতব जों 28টা সিট নাই সিনি সৎ সাহস দङ কারণ जों জনগণের বাকি সামগ্রিকা जों কেবল 12টা বাজি খাইয়া বিয়ান থাকা 6 তারিখ ভোট দিলে 11 তারিখ রেজাল্ট 10 তারিখ রেজাল্ট 11 তারিখ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কক বিয়ান থাকা তাবো ধরো প্রশ্ন খাই দে এডিসি নে চাকরি বোঝা গাব এডিসি নে পুলিশ নিযুক্তি বোঝা গাব এডিসি 5 বছর তাম খাইতং তাবো ও 5 বছর শুধু খুতুং বাগলাই তংলাই খুতুং মাঝে ত্রিপুরাসনে সিনানে হামনাই খুতুং মাঝে হামনাই শুনে প্রশ্ন বর্ণ একটা সাপ্লাই রিমাইয়া একটা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা রিমাইয়া একটা নথ রিমাইয়া একটা লামা রিমাইয়া একটা স্কুল রিমাইয়া একটা স্বাস্থ্য পরিষেবা রিমাইয়া একটা আয়ুষ্মান কার্ড রিমাইয়া ও পার্টি রক্ষে শ্রী ত্রিপুরাসনে মোটানা কক্সাও ও পার্টি আবো তাবো ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরাসনে পার্টি লিয়া ত্রিপুরা মথা তাবো আবার বাংলাদেশ পাকিস্তানের পার্টি সি ও জায়গা তাবুক সাব সচাই কলক কলক বড় সে ত্রিপুরাসানি কক্সাও ত্রিপুরা মথা আবো ত্রিপুরাসানি তিয়া আবো তাবো মূল্যা নীতিছি এখন আমরা দেখতে পাই মুসলিমরাও নিজের ত্রিপুরাসা দাবি কইরা এডিসির নাগরিক হিসেবে তারা প্রায় কথা বলে আমি মহারাজকে প্রশ্ন করতে চাই আপনি না শুধু ত্রিপুরাসার জন্য কাজ করেন আপনি না শুধু ত্রিপুরাসার জন্য আন্দোলন করেন আপনার দাবি তো শুধু ত্রিপুরাসাদের নিয়ে কিন্তু আপনার দলে আজকে যারা ভারতের ফ্ল্যাগ পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ দিয়ে এই নাগরিকরাও আজকে এই রাজ্যের কিভাবে আপনার দলের নেতা হইতে পারেন কিভাবে আপনি সভাপতির দায়িত্ব দিতে পারেন এখন ত্রিপুরাসার কাছে আপনার প্রশ্ন কোথায় গেছেন আপনার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোথায় গেছেন আপনার পুলিশের চাকরি কোথায় আমাদের কোটি কোটি টাকা দেওয়ার ডেভেলপমেন্ট কোথায় এই টাকা কি শুধু শিলংয়ে বিল্ডিং করার জন্য এই টাকা কি শুধু লন্ডনে ঘোরার জন্য এই টাকা কি শুধু আপনার পরিবারকে বেনিফিট দেওয়ার জন্য এই টাকা সাধারণ জনজাতি মানুষের জন্য এডিসির ডেভেলপমেন্টের জন্য এই টাকাকে হিসাব দিতেই হবে এই টাকার হিসাব এই 2026 নির্বাচনে আপনারা অক্ষরে অক্ষরে হিসাব দিতেই হবে আর আমরা সবাই অক্ষরে অক্ষরে তার হিসাব জবাব চাই আমরা কারণ ও এলাকা নরক ওয়ানসুমি লাগে থানায় 25 বছর সিপিএম আমালো ও এলাকাও কোনো ডেভেলপমেন্ট তং নরম সারে তং সারে তুই কিন্তু সিনে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার 2018 ফাইভের পরে তিনি মাননীয় বিধায়িকা নরনে বাগৈ যেভাবে जों ও আগিতেলে মহাই পরিবেশ সুযোগা তাবুক নর এমএলএ চাইতমানের মাধ্যমে হাইপাসে মানে পরিতুলতা সাইক্লাঙ্কা হাইওয়ে থেকে রমই স্কুল বিল্ডিং থেকে রমই হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে রমই নরনে যত সুযোগ সুবিধা মানা বাগৈ তিনি এমএলএ ম্যাডাম নর বাগৈ খাতে দিতে কিন্তু বনকারী থেকে মুখাল খাইদাও জাগাও ববো সাইমা কামলে আমি তো শুধু বাঙালি আমি কেন ট্রাইবেলদের জন্য কাজ করব উনিও তো বলতে পারতো উনিও তো ওনার জাতির জন্য কথা বলতে পারতো সারে সাইমন কামনা বলে বহুত সাইমন কাম বলে কিন্তু না সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে অত রাজ্যে জাতি জনজাতি যতনে হামজামুগ্ন বাহাইকা ঐক্য বন্ধন বা খাজনায় শ্রী ত্রিপুরা রাজ্য ডেভেলপমেন্ট খাইমানোর বাকে চেষ্টা খাইতম বিনি সৈনিক হিসেবে নরকম সহযোগিতা আমাকে হয় নাই খাইবাই যাই বলে খাইবাই না যত পাল খাইয়া কৃষি ছাড়ি আজকে আমার সামনে ওনারা কথা দিয়েছেন জীবন যতদিন আমাদের প্রাণ যাবে না ততদিন আপনার সঙ্গে ওরা থাকবে কথা দিয়েছেন আমার সামনে
কারণ একমাত্র সম্ভব তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটা শ্রেণীর বিধায়ক থেকে বিধায়িকা যতনি দায়িত্ব এলাকার ডেভেলপমেন্ট খাইতে যাবে এমন ভাবে ডেভেলপমেন্ট খাইতো কিন্তু তিনি দফা বিভাগে কক্ষে নাই যারা তিনি মায়া কান্না খাই যায় বরং কোনো ওয়াংশ মানে ফিরেই কারণ ত্রিপুরা রাজ্য ও এডিসি একটা বাংলাদেশ সামান থাকাইতো একটা মিনি পাকিস্তান সামান থাকাইতো কোন দিন এডিসি পাকিস্তান বাংলাদেশ সেনামরি বাজারে সেনামরি বাজায় যায় সেনামরিয়া ও ত্রিপুরা রাজ্য জাতি জনজাতি যত পাইছে একত্রিত ভাবেছে সরকার আগামী দিন খুমলং সেনাম নাই কারণ ও খুমলং বুফানি সম্পত্তি এই খুমলং কাদর বাপের সম্পত্তি নয় এই খুমলং ত্রিপ্রাসাদের জন্য এই খুমলং জাতি জনজাতি সকল অংশের মানুষের জন্য এমন ভাবে চুমা সারাই আং বেশি কগলগ রিলিয়া যেহেতু ছিল মাননীয় বিধায়িকা তবু নুন গার্জেন অভিভাবক বজন ভাগে কক সার নাই আং অমন কাছে সানাই যারা জাতি দফার ভাগে বুথ সানা পাইনাই বড় 5টার প্রশ্ন খাজে 5 বছর নর কয়টা বেনিফিট কয়টা ডেভেলপমেন্ট রিমাখা খুতুং বাদে তামো রিমান খাইনি সিমিসুন্দি ও খুতুং 2 নম্বরে পাইনা থাকবো 2 নম্বরে নিজরা বুলাই চংলায়ো চেয়ারম্যান সে বাংমানে চেয়ারম্যান খুতুং বাংমানে কাছে কমিটির চেয়ারম্যান তমুফু সাব জুনালি চেয়ারম্যান কে চেয়ারম্যান না খুতুং বাংমানে চেয়ারম্যান থাকাছে খুতুং বাগै মানাইফু আবো বসুমনি কথা কক খুতুং কমিটির চেয়ারম্যান কে খনাকা কোনদিন খনাকা খনায়া তাবো অতি প্রামথাকায় খুতুংনিবো কমিটি তমুফু ও খুতুংনি চেয়ারম্যান থাকাছে জুনাল চেয়ারম্যান খুতুং বাগै মানাফু বসুমনি কথা কক আবন তাহতে বহুত নরক যারা হুমকি নরক যারা মানে পাড়া থানে হুমকি নাই বরফ অক্সিজেনের সঙ্গে 5 বছরের রিপোর্ট কার্ড দিন ছাড়ে ত্রিপ্রাসানে বাগৈ তামক খাইকা সঙ্গে রিমায়া হাঙ্কাকায় নকশিতে পারানি রিফ্রিটি পারা নকশিতে ও 2026 বিজেপি সরকার কোমলঙ্গা আসুই তমো আবার যে সকল বাজারে হুমকি রে নারাগি মায়া হতে কেবো কারণ ও 2026 পদ্মভূবানী সরকারও নাই ও 2026 মোদী মানিক শাহজির নেতৃত্বে খুমলঙ্গা চুকলাই সরকার অচল কেবল নারাগি মালিয়া নন ও দুষ্কিরে প্রত্যেকটা বিসি প্রত্যেকটা এডিসির ভোট যত বিজেপি নিরাগত থাকবে নাই যত বিজেপি জয় নাই ও বিজেপি কেবল বই তো নারাগি মায়া বিজেপি রে কেউ রুখে দাঁড়াতে পারবে না যতই গুন্ডা আসুক যতই মাফিয়া আসুক আপনাদের জন্য একটাই ঠিকানা সেটা হচ্ছে বিশালগড়ের সেন্ট্রাল জেল সবাইকে ওইখানে আমরা এই ইলেকশনের পরে হিসাব সাথে আমরা জেলে পাঠাবো আপন বাগে খাজান তাহতে বহুত সিরে ভারতীয় জনতা পার্টির বাগে সামুমা তেমনায় যত পাল তেমনায় কত বড় কত ধরনের সিগারেট ঠিক অম্বুকুর বর্ণিব ঠিক কাঞ্চন নাই বাক্সা সহ গং মুসারিনাই সহ जों बर्न मुखरा मुसारिनाय मुखरा बाइके मोसा साइमन कानाबले गंनो तो सहजे मुसारि माया किन्तु मुखराले बाजाराव हाय खामतावनि लेखे किन्तु मुसायो दे ए अबस्था थांनाय दङ आबनो खाजान दाउते बुहुब सं आंते बिसि कगलग रिलिया सानजंखा नरबो जतन सामु थांनाय नर सिरि माननीय विधायिका कक साबायासा केबो जागन तालरेदि जों बिनि बागै फायो भारतीय जनता पार्टीना हामजागै फायो বিজেপি সঙ্গে হামজাগে পায় চিনি বুখা অন্তর চিনি বিজেপি আপন বাগে নরক তিনি যারা ফাইনাল আং খা কাহামতে আনি খুলমুংয়া ফারো আসলে পাড়াও বিজেপি নে হাসে টাংফাং বিপিন দেববর্মা কারে মানজাখা টিএলএসসি ভিভ কল্যাণী সাহারায় এমডিসি বিটু দেববর্মা তেলে আমরা মন্ডল প্রেসিডেন্ট অচিন্তা ভট্টাচার্য আকর্ষণ भारत माता की श्रीमती बीजेपी जनजातीय फाइनाल नाम होगो कलकत्ता नाम होगो नाम होगो भारतीय जनता पार्टी फाइनाल नेशन खबर की नाम होगो भारत माता की नरेंद्र मोदी তেলে আমরা সিমি অমিত নিকক থুম চিনি খরাং Charshalo Kaisha Pandani Bising Mondri Rotolan Latni Yakromi Singzamani Udaipur Flower Park. Ashani Pandawa Manzaka Emela Rampodo Zomatano Kobe Tekubun Adong Rock Fiaba. Nogzalia Mondri Prince Chinghar and Hine Kashaka Shumo.
Ashalo Katong Tongthomne Bishing Tuino Lukorokni Kokno Wansugoi Sengsa Zakmane Flower Park. A Pandawo Manjaka MLA Rampoda Zamatiano Koboi Tekovane Adongro. Fiaba Pandawo Nugzaglia Monte Pronazit Shinkhano Honoi Asajak Tabok Dalbidal Shongma. O Patimuno Tubi Kok Shanani Tangai Monte Roton Lalnat Kokma Thumlai Rogno Tamoshaka Khanai Naidi. ছিলেন এখানে একটা এই ধরনের একটা উদ্যান হবে কিন্তু আমাদের কাছে যা খবর ওনাকে আমন্ত্রণ করা হয়নি আপনার দপ্তরের পক্ষ থেকে তো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রণজিৎ সিংহ রায় ওনার তার নিজ বাসভবনে আছেন উদয়পুরে এটা কি কোথাও কি বিচারিত হচ্ছে না আপনার দপ্তর থেকে শব্দটা আপত্তিজনক এর জন্য যদি হয়ে থাকে দুঃখিত এরকম যদি হয়ে থাকে দুঃখিত কোশ্চেন এরকম ভাবে কিন্তু আপনার এবং উদয়পুর পৌর পরিষদের চেয়ারম্যানও সেখানে কিন্তু নেই না না একটা জিনিস কারণটা কি এটা হলো জেলা পরিষদ এলাকায় এটা কি পৌর পরিষদ এলাকা সময় তো তিনি কৃষিমন্ত্রী ছিলেন শুনুন না একটা মধ্যে আরেকটা মিলিয়ে ফেলছেন প্রথমে একটা বলছি যে আমি সাধারণত এখানে সবকে নিমন্ত্রণ করি যত প্রোগ্রাম হয় এখানে কোথাও যদি ত্রুটি থাকে সেজন্য দুঃখিত তবে পুর পরিষদকে আমরা ইচ্ছা করেই অ্যাভয়েড করেছি কারণ জেলা পরিষদ এলাকাতে গ্রামীণ এলাকাতে আমরা জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতি তাদের ইনভলভ করি আর মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন একটা জায়গায় যায়নি ওইখানে একটা জায়গায় যায়নি তারপরে আমি কিন্তু যেহেতু উনি ওনার যেটা নাম আছে ওইখানে রাখা অবস্থায় রেখে দিয়েছি আপনি গিয়েছেন সে প্রোগ্রামে জানেন না বোধহয় হ্যাঁ ফোটামাটি আপনারা জেনে থাকবেন আপনারা অনেক কিছু জানেন না অর্ধেক শুনেন না স্যার প্রশ্নটা তো আজকের দিনে কেন আর হতে পারে আর আরেকটা কথা বলে দিই তাহলে কি ইচ্ছাকৃত ভাবে স্যার না অনিচ্ছাকৃত এটা তো দীর্ঘদিন ধরে তো ছিল শুনুন আপনি একটা বিতর্কে যাবেন না কোনো জিনিসে ইতিবাচক প্রশ্ন করবেন প্রশ্ন হলো আমাদের অর্থমন্ত্রী প্লিজ অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ আমাদের 13 তারিখ বাজেট অধিবেশন 1 মিনিট আমার সময় নেই তারপরেও দপ্তর থেকে যেতে বলা হয়নি আমি দুঃখিত কিন্তু মনে রাখবেন আপনি যে টেকনিক্যাল প্রশ্ন উঠছেন জেলা পরিষদ সভাধিপতি আমাদের অভিজিৎ বাবু নিমন্ত্রিত আমার জিতেন বাবু নিমন্ত্রিত সবাই নিমন্ত্রিত অর্থমন্ত্রী নিজে ব্যস্ত এটাকে আপনি রাত্রে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন দেখবেন আপনার সাথে একমত করবেন উনি তো আছে কাকরামনে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন সেখানে বিধায়ক অভিষেক দেবনাথ ছিল সেখানে এটা তো জানি তো না অ্যাকচুয়ালি প্রশ্নটা করার কারণ হলো আজকে সারাদিন ছিল সারাদিন উদয়পুরে ছিল না আমি এর বাড়ি যাব না আপনারা জানেন এখানে একটা প্রোগ্রাম হয়েছে আজকে জিতেন বাবু এসেছে এখন তাড়াতাড়ি চলে গেছে ওখানে এই আমাদের জেলা সভাধিপতি উনিও চলে গেছেন এটার সাথে মিলাচ্ছেন কেন রাত্রে যখন ওনাকে জিজ্ঞেস করবেন উনি বলবে যে না এটা কোনো ভুল হয়নি দেখবেন জিজ্ঞাসা করুন ওনার বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তো প্রায় অনেক মানুষ এখানে নেই আমরা তো দেখতে পেলাম বলছেন বিধানসভা থেকে নেই এটাও কি আমি নিমন্ত্রণ করব না কোথাও কি মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি এই ধরনের কোনো কি কিছু আছে এর পেছনে এটা ইচ্ছা কোনো কিছু না আপনি কেন এসবভাবে নিচ্ছেন আমরা কি কাকরাবঙ্গলে উদয়পুর মানুষ যেতেও পারে নাও যেতে পারে আপনি ঘুরিয়ে নিচ্ছেন কেন আপনি ঘুরাচ্ছেন কেন এরকম ভাবে শহর এলাকা লাগোয়া তো এটা উনি কি কষ্ট পাচ্ছে আপনি গুঞ্জন তো চলছে আপনারা করছেন যদি যারা যারা করে থাকেন সংবাদ মাধ্যম করছে নিশ্চয় আপনারা করছেন আবার সংবাদ মাধ্যম না এই আবার বলছি সংবাদ মাধ্যম বলছেন আপনার মনে হয় ভাই সংবাদ মাধ্যমের আমার সাথে যত সম্পর্ক আপনি সংবাদ মাধ্যম হয়েও সম্পর্ক নাই Fiaba tamoni bagai abo haike ashalo songmungti sajaka abuno tebe mungsasia lukuro. Bureau report Jenny Khorang. Fashul horok aishako banglamani party munatiye bubaina shani yago butharzangani nangkha bini mama thuneni mung bindu te borma party mung kailashor thanani chini bagan 5 nong ward amsayo আসলে পাটে গুণতিক অক্টোবর বিসিংতির সয়মানকা ফসল হর কলেশ্বর থানানি চিনি বাগান 5 নম্বর আমসায় ববাইনাশা সঞ্জিতা বর্মাতে বিনি মামা বিন্দুটের বর্মা বাই ক বাংলামানি অক্টোমা আপাটে মুংন ববাইনা সাবাই বটকলাই জাগৈ স্বাগত কুমানখা বিনি মামা বিন্দুটের বর্মা পাটে মুংনি ইয়াগুলো নংনগর রক্তে ববাইনাশা সঞ্জিতা বর্মা সাগবাইথং অনুকুটি হাঙ্কর সাকাম নগ ক্লাং থামানি অক্টোমা Tiaba Shakam Nago Tamani Yaglo Chashal Asjogo Lama Joka Binude Burmani, Patamuni Koktuma Mankino Patamut Hamusho with a short Tanani police.
হাজবেন্ডের নাম কি আসলো? বিন্দু দেববর্মা। বয়স কত? বয়সটা আমি জানি না। কেমনে মারা গেছে? তো এখানে আইও তো মারা গেছে। কি কারণে? হে মদ নিশা। কে? সঞ্জিত। সঞ্জিত টাইটেল কিটা? দেববর্মাও। আচ্ছা, এরপরে মারামারি হয়েছে। হে তো বুড়া তো কই পাব। হ্যাঁ। এমনি ফুল লইয়া দিতে দিছে উঠানে। কিতার লিগা মারছে? হে মদ নিশা হইলে এরকম গুন্ডা মস্তান। তার কিতা? তার বাতিজা। বাগনা না বাতিজা? বাতিজা। ভাইয়ের ফুলা না বইনের ফুলা? তাইনের বইনের ফুলা। বাগনা। আপন বইনের ফুলা নেই? আপন নাম জেঠিটোর করে। আচ্ছা, সম্পর্কে বাগনা। তো যে মারছে যে হে কই এখন? পাগিয়া গেছে সকালে আইয়া দেখিয়া। হ্যাঁ, আইসলো নি সকালে? তেলিয়া মুড়া দিকে পাগিয়া গেছে। তোমরা কে সুইচ দিছো নি? কেস দিতো কইছে তো। বাড়ি কই তোমরা? চিনবাগান। কোন সময় হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনাটা তো আমি তো জানি না, গরিব নাই। বাড়ি কই তোমরা? চিনবাগান। ওয়ার্ড নাম্বার হতো? যে মারছে তার বাড়িটা কি এখানে নেই? সঞ্জিত একখানেই বাড়ি? মাইরোর সময় তোমরা ঘরে আসলাই নি? আছে, আমি তো তার কেমনে পাতো মানুষরে। তো এরপরে যে মানে কোন সময় মারা গেছে? মারা তো আমি তাও না জানি না, চিন্তা নেই না। মানে শেষ রাতে মারা গেছে? ভোর দিকে। কিতা চাইবা এখন তোমার? আমার কিতা চাইতো? বিচার চাইবো? তোমার হাজবেন্ড না? Pada mengerti tak usai tu ini tu mengkong kerusak polis sabah kena postmortem report malam ni agak saya mana kuru kau kemak kemak. Kalau sorry sih mau tambah ni kau tum sini kurang. Israel te Iran ni bising gosok problem ni parti mengerti kau dicalar kaisa khad mani misal fly kasi ITU ni adong rau. Asalnya tang botang singse karaja koraguli ni melar madam sayo. Official CITU ni luar jejak membai Israel te Iran ni bising gosok problem ni parti mengerti khadu jaglai mani misal fly kasi ITU ni adong rau. Asalnya tang botang singse karaja koraguli ni botla am sayo abah kilo khadu jang mani kau sakasi ITU ni korang sadong. সমস্ত সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে আমেরিকা এবং ইসরায়েল যৌথভাবে বিনা প্ররোচনায় ইরানের উপর হামলা করেছে এবং সর্বশেষ খবর অনুসারে ইরানের দীর্ঘদিনের শাসক ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি সহ তার পরিবারের বহু লোকজন এবং দেশের শত শত নাগরিক হত হয়েছে এবং ইরানের বড় বড় শহরগুলিতে লাগাতারে বোমাবর্ষণ ঘটছে। এই যে আমেরিকা এবং তার দোসর ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে একটার পর একটা দেশের উপর আক্রমণ করছে, আপনারা জানেন। অতি সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার আক্রমণ করে মাদুরোকে অপহরণ করে তার দেশে নিয়ে যায়। বর্তমানে কিউবাকে হুমকি দেখাচ্ছে, সে কিউবাকে দখল করার হুমকি দেখাচ্ছে। ফলে সারা বিশ্বের এই যে অবস্থা, সমস্ত ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি তাদের সার্বভৌমত্ব হারানোর, গণতন্ত্র রক্ষা করার পারছে না, তারা ভয় পাচ্ছে। বিশ্বের জনগণ সারা বিশ্বব্যাপী যে যুদ্ধের উন্মাদনা চলছে, এতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, জনগণের উপর চাপ বাড়ছে। শুধু তাই নয়, আমাদের সারা বিশ্বের যে বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলি আছে, সাম্রাজ্যবাদী দেশ, এই দেশগুলি নীরব ভূমিকা পালন করছে। আমাদের দেশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি ঐতিহ্যবাহী দেশ। কিছুদিন পূর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সাথে দেখা করেন এবং তাকে বন্ধুত্বের প্রতীক বলে ঘোষণা করেন। আসার কয়েকদিনের মধ্যেই এইভাবে একতরফাভাবে ইরানের উপর আক্রমণ। আমরা দাবি করছি যে ভারতবর্ষের সরকার ইসরায়েলের সাথে সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করুন এবং সারা বিশ্বের জনগণ এই সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ইসরায়েল জোটের যে পরপর আক্রমণ, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলুন।
আমাদের দল এসইউসিআই কমিউনিস্ট আজ দেশব্যাপী এই বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করছে। পরিচয়টা, আমি অরুণ ভৌমিক, এসইউসিআই কমিউনিস্ট ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক। রাজক রাগুল নিশমি প্রণামী ককথুম চিনি খরাং তাবো কিশোর লেংলামানি জুরাতে বো হাসরা হায়ুতে হাকতনি ককটমা টবই ফাইটং লেংলামানি ইয়াগুলো स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। Tongthau Asai Marshal Shikang de Burma Haino Hai Bishiki Tingde Ki Philip Haga Nino Asai Marshal Srangni O Asai Marshal Bishinik Bumani Shalo Nanoka Kahante Hamzama Yafarka Nini Babu Shajik de Burma Te Nini Ama Dipti de Burma Nini Thagushong Moran de Burma Ravindra de Burma Te Nini Nanashong Shajitra de Burma Anjana de Burma Rinku de Burma Nini Mama Yol de Burma Ashish de Burma Te Nini Mami Kumali de Burma Monjula de Burma Nini Dara Tinong de Burma Peter de Burma Nini Pi Barshukang de Burma Kerengbar de Burma Razina de Burma Priyanka de Burma Shuari de Burma Nini Kaka Karup de Burma Usman de Burma Nini Tongthau Asai Mani Shalo Nono Chini Khorangni Bukhaktibo Hamsungate Hamari Yafaro Srang de Burma Nini Kuma Shubhamoni Para Shalthang Tripura শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়।
প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। লেংলাবানি ইয়াগলা হাইন হাইলাম সগো চিনি খকর খকটমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো দিনিনি খকটমা বখরক লাইথাंनि 25 फेब्रुवारि सुमारवा एमबीबी क्लाब आमसिनि खुंसे ब्यूटी पार्लर शिखो खामानि पार्टी मुगा एरेस खाइजाका खरकथाम कक्टिसेला काशो कखुं कानाफे अखनो शाखा एडिशनल एसपी योजना Pilamra Mondonilo zigzag mobile Monday Pulinpurni Duski Budare Shutter Para Klajaka Bizapini Bodal Salmani Panda. Upon the Bisinti Dagdal Boduriaka 12 family 50 Budars from Kabisi Bodolivana, Bodolivana Yafare, Bruno Lando Shovina Harka Bizapina Hasatan from Bizenda Burma. Joshua Kaishapan and Ibisindi Montrotana Latin Yakumis Examani Udaypur Flower Park. Ashani Pandava Mazaka Emily Rampo the Somatiano Kobe Tekun Adong Rock Fiaba, Nozalia Montri Prince Sinhan, Hine Kashaka Shumo. Partial Horok Aishako Banglamani Party Munati. Bubaina Shani Yago Butazangani Nanka Bini Mama, Tineri Mung Bindu de Burma, Badimon Pelashor Tarani, Chini Bagan, 5 Nangwat Amsayo. Israel de Iran division got so problemani party Muti, Gokishala Kasha Kadamani, Missile Fighters, the IT in Adong Rock. Ashali Tangotan sings the Karaza Karabli in Milan Amsayo. Tabukokuma Shukroboy. Haino Hai Kajizakamanka Korosavoni Mankati Party Musrinogar Tanani Molinogar Shahapara Amsayo. Patamuni Kokuma Mankanikino Party Muntai Tangshoka Srinogar Tanani Police. Party Motor Shaimanka Kisasuk Shalrom Manabendra Sokraborte Mongol Korosa Borokrani Nogotomani Hene. Abaikno Shaimanka Fashalo Mani Kane Pinani Bagata one of Fimani Hene. No Kifilani Liri Tama by Koroni Bishingo. Wala Shole on Lake Hene Kakamuk Nibra Rockney. Tashala Hinke Manabendra Sokrabortini Mankadi Kazizak Mankatong Tainogo. Abai Party Monokan Pinokokma Sakastino or Tanani Police Round up. কালকে আমি বাড়িতে ছিলাম না তখন আমি টাউনে গেছি ব্যাংকে গেছি লোন নিয়ে তখন সে বাড়ি ছিল বাড়িতে আসছিল তারপরে এটাই আমার প্রায় কয়টা বাজে 7:30 সময় বাড়িতে বিনি তখন সে ওভার নেশাহীন হয়ে গেছে তখন আমার বকাবাদ্য করছে ওভার নেশাহীন হয়ে বকাবাদ্য করছে তারপর আমি আর কিছু বলছি না নেশা করেছি কি বকাবাদ্য করছে এরপরে রাতে ভাত খাইছে না না খাই পরে মানে ভালো ছিল কোনো কথাবার্তা সব ঠিক আছে এরপরে এই অবস্থা আমি নিজেও কিছু বলতে না একটা মহিলা আর ফুল তুলতে তখন দেখি এই অবস্থা হয়ে গেছে তুমি আর কারোর সাথে ঝগড়াঝাটি কি আছে না ঝগড়াঝাটি করে না সে প্রত্যেক দিনই নেশা করে
বাড়ি করে যা সমস্যা এরকম কোনো কিছু না, খাওয়া দাওয়া কোনো কিছু নিয়ে ঝগড়া করে না, এমনি তো কোনো ঝগড়া হয় না, মানে নেশাহীন, প্রচন্ড নেশা করে। ছেলে মেয়ে আছেন আপনারা? একটা মেয়ে আছে। কত বছর? 5 বছর। ও বাড়িতে আছে? উনি কালকে বাড়িতে আসছিল? অনেক বাড়িতে আছে, একটু বাজারে বাড়িছে, পরে বাড়িতে আয়া করছে, আমি এদিকে বাড়িতেই আছি। কোন সময় দেখছেন আপনি? আমি তো কিছু দেখছি না, একটা মহিলা ফুল তুলতে সকালে দেখছি। আপনারা কি একই বাড়িতে ঘরে আসলেন নাকি খাওয়া দাওয়া করে আসলেন? আমি ঘরেই আছিলাম, আমি তো ঘুমাইতেছি, ঘরেই আছিলাম, তখন ফোন করছি, ফোন রিসিভ করে না, তো আমি ভাবছি সে বাড়ি আছে কুমার পাড়া, এই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গেছে। কটার থেকে পাইতেছেন না? রাত্রে 10টা 12টার পরের থেকে আর কি, প্রায় 10টার পরের থেকে, 12টা না 10টার পরের থেকে। ঝগড়া কি নিয়ে? ঝগড়া হয়েছে না, কোনো কিছু ঝগড়া হয়েছে না, মানে আমি বাড়িতে দেরি করে আসছি আর কি, একটু অসুবিধা হয়েছে, ব্যাংকে একটু দেরি হয়ে গেছে, তখন কেনাকাটা করছি, কিছু একটু দেরি হয়ে গেছে, মানে কোনো ঝগড়া করছে না, ওই যে দেরি হয়েছে গেলে আমার তো খিদা লাগছে, কথাই হয়েছে, আর কিছু না। নাম মানবেন্দ্র চক্রবর্তী। নিজের বাড়ি নাকি? না, এটা আমার বাপের বাড়ি। নিজের বাড়ি কোনখানে? হ্যাঁ, নিজের বাড়ি কুমারপাড়া। পরিবারের লোক জানাইছেন নি? তাহলে জানাইছি। পুলিশে জানাইছেন? পুলিশের খবর তো আমি ঠিক বলতে পারি না, অনেক, আমি তো কিছু পল্টন কারো কাছে করছি না। মানে বড় বোনের ছেলে, বউ আর এর বউ, এরা দুজন মার্কেটে গেছে, একটু ব্যাংকে একটু মানে স্বর্ণ রাখবো, লোন নিব, এই পারপোসে গেছে। তারা 11টা সাড়ে 11টার সময় আমার এখান থেকে গেছে, বা আমার এখানে হয়ে আমি স্বর্ণটা দিয়ে দিয়েছি, ওরা এখান থেকে চলে গেছে। আমি বিকেল 5টার সময় 6টার সময় ফোন করছি, হ্যাঁ, কে রে তুই কি করিস, কোথায় আছিস? হ্যাঁ, ও বলছে যে আমি তো বাড়িতে আছি। ঠিক আছে, আমি বলছি ওরা কি আসেনি এখানে টাউন থেকে? কয় না, ওরা একটু মার্কেটিং করবো, একটু দেরি হইব, আইব করবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, আইলে তোমার জানাই দেবো। আচ্ছা, তো ভালো, এর তো কথা হয়েছে সন্ধ্যার সময়। মানে তাদের ফ্যামিলিতে কোনো ঝামেলা আসছিল কি আগে থেকে? এখানে কি তার ঝামেলা হয় সেটা তো জানি না, আমাদের মধ্যে তো কোনো ঝামেলা কিছু নাই, আমরা তো আমাদের মধ্যে আর কি ঝামেলা থাকবো, আমরা তো রোজগার খরচ না একটু বকাবকি মাঝে মধ্যে করি। হ্যাঁ, কিন্তু টাকা পয়সা মাসে মাসে আমি দিতেই থাকি, কখনো 5,000 10,000 দিতেই থাকি, সেটা তো কোনো ব্যাপার না। এখানে কি হয় সেটা আমি জানি না, এখানে কি কথাবার্তা হয় না হয়, ঝগড়া কতটা কি হয় সেটা জানি না। এরকম কোনোদিন করছেনি আপনার ছেলে আপনার কাছে কিছু অভিযোগ করছিল নি? কোন বাড়ির ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করছে? অভিযোগ কি করবে, কিছু করবে না, ড্রিঙ্ক করে, এটা মাঝে মধ্যে করে, এটা করে, এটা আমাকে অভিযোগ করার কিছু নাই। এরকম দু একটা ঘটনা আগেও আমি জানি, হ্যাঁ, ড্রিঙ্ক করে তর্কাতর্কি হয়, এটা আমি জানি, অলরেডি জানি। অনেক সময় মদ খাইলে একটু তর্কাতর্কি হয়, এগুলো এখানে যখন ফোনে কথাটা তো বলি তখনই আমি শুনতে পাই যে কথাগুলো ওরা যে আলোচনাগুলো করে বা কিছু, এটাই জানি। কমপ্লেন বলতে কিছুই নাই, যে সে আমাকে কমপ্লেন, মানে সে মদ খায়, আমাকে মারে, অমুক করে তমুক করে, এরকম কোনো কমপ্লেন নেই, মানে এরকম কোনো কমপ্লেন নেই। কি করতো আপনার ছেলে? এমনিতে কিছুই করে না, বেকারই। ছেলে মেয়ে কয়জন আপনার ছেলে? আমার এক ছেলে ছিল। Abni aglo police amang ko thina postmortem ni bagay shakham nagot langi thanga. Pate mungna ti jadu ni tu mungong khursak rabok police. Pate mungni kubi kokto mata mo postmortem report marmani aglo no shoy manai. প্রায় 7:30টার দিকে খবর পাই, ওই আমাদের মবাইনগর সাহাপাড়াতে একজন লোক মানবেন্দ্র চক্রবর্তী, বাবার নাম মানব চক্রবর্তী, সে নাকি ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে। এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমরা এখানে এসেছি, আসার পর দেখলাম ঘটনা সত্যি। ওই ভদ্রলোক একটা সাজনা গাছের মধ্যে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে। ওনার পরিবারের সাথে কথা বলে জানতে পারি উনি সবসময় একটু মদমত্ত অবস্থায় থাকে, এতটুকু পর্যন্ত এখন জানছি। বাকি ইনভেস্টিগেশনের পরে যা পাওয়া যায় এটা ঠিক আছে। ফরেনসিক টিম আসতেছে, তারা আসার পরে আমরা ডেড বডিকে 16টা রিপোর্ট বানায় এটা নিয়ে আমরা জিবি হসপিটালে পোস্টমর্টমের জন্য পাঠাবো। পোস্টমর্টম পাওয়ার পরে যা বাজেটা যা জান। ব্যুরো রিপোর্ট, জিনিক খরা।
চারশলা হইছে কক্তমানি বিসিংতে কৈলাসর তেলা বাজার আমসিনি খরনে বাংলাদেশিনে এরেস খাইকা ইরানি থানানি পুলিশ এরেস খাইমানি ইয়াগল ব্রনি ইয়াগনাইতে মানজাখা ইলিগেলি ইন্ডিয়ান প্যান কার্ড চারশলা ব্রনি হাঙ্গরের বানাগটি শাখা পুলিশ পাটমনতি ইরানি থানানি উশি শাখা হইছে কক্তমা মানজাক তমানি হাইকিনো চারশলা কৈলাসর তেলা বাজার আমসিয়া খুংচা অটো মালকুনি এরেস খাইকা খরনিনো বরনা কক সংগঠন মানে ইয়াগুলো সাইমানকা খরনিনো বাংলাদেশি হিনে আবা হাইকিনো ব্রনি ইয়াগনাইতে মানজাখা ইলিগেলি ইন্ডিয়ান প্যান কার্ড আমাদের কাছে কালকে থেকে খবর ছিল যে দুজন বাংলাদেশি আসতে পারে কুলাস থেকে যেতে পারে বেশি মোতাবেক আজকে সকালবেলা আমার অফিসারকে পাঠাই বাজারে সেখানে প্রায় সকাল 6টা নাগাদ একটা অটো আসে অটো থেকে যে খবর ছিল আমাদের কাছে অটো থেকে দুজন লোক ছিল একজন মহিলা আর একজন ছেলে একজনের নাম হলো মহিলার নাম হলো শ্রীমতী শেফুল দাস স্বামী বলরাম দাস আর একটা ছেলের নাম হলো রমন দাস বাবার নাম বলরাম দাস অ্যাকর্ডিংলি আমার অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ওরা বিভিন্নভাবে ওদের নাম অ্যাড্রেস বলছে সন্দেহ হওয়াতে আমরা ওদেরকে থানায় নিয়ে আসি সকালবেলা থানায় নিয়ে আসি থানাতে এসে এতে ইন্টারভিউশন করা হয় ইন্টারভিউশন জানা যায় যে ওরা বাংলাদেশি কিন্তু বর্তমানে থানাধীন হালাইপাড় এলাকাতে থাকে অ্যাকর্ডিংলি আমরা ওদের কাছে সার্চ করার পর ওদের কাছে প্যান কার্ড পাওয়া যায় আর প্যান কার্ড ছাড়া ওদের কাছে কোনো ডকুমেন্টস ভারতীয় কোনো ডকুমেন্ট ওরা শো করতে পারবে তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা ওদেরকে আইন আওতায় ইন্ডিয়ান আইডিপি অ্যাক্ট আর ফোর্স অ্যাক্ট আওতায় ওদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে যার পিএনডিপিএস কেস নাম্বার হলো 5 আজকে দুপুরে কোর্টে প্রকাশ করা হয়েছে ওদের বক্তব্য অনুযায়ী ওদের বাংলাদেশে কুড়িগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট সুনামগঞ্জ থানার জিরায় বাংলাদেশ তো তাদের সঙ্গে জড়িত বা অন্য কোনো লোক কাউকে প্রাথমিক তদন্তে কিছু নাম উঠে এসেছে তদন্ত সাপেক্ষে দেখা যাক পরে জানানো হবে তো যে গাড়িতে পাওয়া গেছে সেই গাড়ি আটক করেছেন বা ড্রাইভারের সবকিছু গাড়িটাকে আটক করা হয়েছে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে যে কারণে ওখান থেকে ওদের কিনেছে তদন্তে যা হবে দিয়ে দেবে পাইথাগো বরংনি মুই কাইসাদর বজাগনা হারে চটুনিতে মুঙ্গ অংখর সাকলাবক পুলিশ আবাইগের চারশলা খরনি বাংলাদেশের দরবারনগরী শাখা পুলিশ পাটমনতি চটুনিতে মুঙ্গ অংখর সাক পুলিশ এর রিপোর্ট চিনি খরাং চারশলা আইজেম শাখামনগর স্টেট লেভেলনি HPV ভ্যাকসিনেশন অভিযান ইনোগ্রেশন খাইজাখা আসলে ভিডিও কনফারেন্স নি বিসিংতে ইনোগ্রেশন খাইগা হাকতানি মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদি পান্ডব মানজাখা এমপি রাজ্য বতাসার্জন খবই খবনা দংরক সার্ভিক্যাল ক্যান্সার বিমারনি কাতিনা বাগै তালথামনি HPV ভ্যাকসিনেশন অভিযান চিংজাখা চারশলা আসলে রাজস্থাননি আজমের হাকতানি মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদি নি নিয়াক্রমই ন্যাশনাল লেভেল HPV ভ্যাকসিনেশন অভিযান ইনোগ্রেশন খাইজাখা আবাইকেনো হাসিনা আইজম শাখামনগো স্টেট লেভেল HPV ভ্যাকসিনেশন অভিযান ইনোগ্রেশন খাইজাখা হাসিনি যত রুটিন ইমিউনাইজেশন সেশন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড জিবি হসপিটাল আইজেম হসপিটাল TMC প্রাইমারি হেলথ সেন্টার কমিউনিটি হেলথ সেন্টার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল HPV ভ্যাকসিন রাখনাই भावपूर्ण दृश्य उन्हें अभिनंदन मानवीय का हकी जैसे चांदीनो आसमान रंग रंगीलो रस भरियो मानो राजस्थान सोने की धरती और चांदी से आसमान वाले इस राजस्थान प्रदेश में वीरों की धरती आप संजीव राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान वैक्सीनेशन ड्राइव अपने हाथ में स्वस्थ भारत की नींव को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है इन बालिकाओं के आंखों में बड़े सपने हैं आत्मनिर्भर और आत्मशक्ति के साथ अपनी আসলে পান্ডাও কক্সাননি থাঙ্গি এমপি রাজ্য বতাচার্য শাখা হাকতনি মন্ত্রী বখরক জংনা ইমাং ফুনাকা ভিক্সিট ভারতনা দিয়ে আই ইমাংনো মুখথাং খ্লাইনা বাগৈ যত ফাইসিংনা দিয়ে নাইকলি সামং হমং খ্লাইজাগৈ দঙ্গো ICMR আমাদের যে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা আমরা দেশকে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে একটা স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেটা হলো বিকশিত ভারত তো বিকশিত ভারত যখন আমরা এই স্বপ্নটা দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এটাকে বাস্তবিক রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেখবেন যে সমস্ত লেটেস্ট টেকনোলজি থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যাপারে একটা আলাদাভাবে চিন্তা ভাবনা উনি করছেন ঠিক অনুরূপ ভাবে আজকেও যে ভ্যাকসিন যেটা আমাদের ICMR দ্বারা আমাদের হেলথ যেটা আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা এখানে আমাদের রোবোটিক সার্জারি থেকে শুরু করে ইন্ডিয়াতে এখন অনেক বড় বড় মানে চিকিৎসার পরিষেবা আমরা দেখতে পাই
আমাদের প্রধানমন্ত্রী আরোগ্য মন্দির এগুলিকে ডেভেলপ করা, প্রত্যেক জেলা হাসপাতালে সেখানে আপনার ট্রমা সেন্টার নির্মাণ করা। এবার বাজেটেও যদি আমরা দেখি, এই বাজেটেও এবার হেলথ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আরো উন্নত করার লক্ষ্যে আমাদের বাজেটে সেটা আরো বেশি প্রভিশন রাখা হয়েছে। তো আজকেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সার্ভাইকাল ক্যান্সারের উপর যে ভ্যাকসিন, সেটা যে আমাদের দেশীয় টেকনোলজিতে যেটা তৈরি করা হয়েছে, সেটার আজকে উনি সেটা শুভ আরম্ভ করবে। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে যে উনি আমাদের সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের যে বিকশিত ভারত যেটা স্বপ্ন দেখিয়েছেন, শুধু স্বপ্ন নয়, সেটা বাস্তবে পরিণত করার জন্য উনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। Australia Panama Emperor Buddha Sarjana Karabo Manjaka Health and Family Welfare Secretary Kiran Gite, Health Department Director Dr. Debashri Debarma, Family Planning and Immunization Rights Director Anjan Das, National Health Mission Director Dr. Nupur Debarma, State Health and Family Welfare Association Secretary Dr. Shovik Debarma, West Surat Chief Health Officer Dr. Shankar Chakraborty no Covid Governadong Rao. Ragza Koraguli Nishmi Pronami Koktum Chini Korang. Boro rokna shikri shokro klai mungsha furong ma chaya te hakodor bo science and technology no ti shukang itlange henke hakodor develop ongya chashlo National Science Day no ti klai jamoni pandao kok sanan thangyo kongno shaka Science Technology and Environment Department ni mantri Animal Debarma Tripura State Council of Science and Technology ni luwaji sakmai chashlo National Science Day palai zakha raja kharagulo ni program bhobono Australia Pandamanjaka Mantri Animal Debarma Indian Institute of Science Education and Research Kolkata ni Professor Joyshri Sharma Tripura State Science Technology and Environment Department Principal Secretary Chaitanya Murthy Director Mahendra Singh no khobai te khobanathong ro apni aglona Australia Pandanoti Kokshaka Mantri Animal Debarma এক জায়গায় খবর পেলাম একজন লোক ও বিজ্ঞানের ছাত্র না, ও আর্টসের স্টুডেন্ট, একটা ইঞ্জিন তৈরি করে ফেলেছে। আমি মহেন্দ্র সিংকে বললাম, মহেন্দ্র সিং এটা করছে, আজকে থেকে 1 বছর আগে বললাম যে এনআইটির প্রফেসরদের নিয়ে কমলপুরে গিয়ে দেখো, সত্যি ওই লোকটা মানে কি দিয়ে এয়ার কম্প্রেশন, তেলের দরকার নেই, ফ্লেলের দরকার নেই, এটা প্রথম যে কম্প্রেস করে তারপর অটোমেটিক্যালি এই পিস্টনটা চলতে থাকে। তো আমার কাছে বিশ্বাস হলো না যে এটা সম্ভব কিনা। বাট দেন হি স্টিল, মহেন্দ্র সিংকে বললাম যে ওই জায়গাতে গিয়ে ভিজিট করো এবং দেখো সে করেছে কি। যদি করে থাকে উই হ্যাভ টু রিকগনাইজ দ্যাট। তো বিজ্ঞান প্রযুক্তি দপ্তর, we should not only celebrate National Science Day বা কিছু কিছু বিজ্ঞান মেলা করি, কিন্তু আমাদের কাজ শেষ নয়। We have to do much more than that. কারা গবেষণা করে কি আবিষ্কার করেছে এইগুলোকে আমার দেখাতে হবে। এর আমাকে বলা হলো যে এনআইটি স্টুডেন্টরা আসবে না, টিআইটি স্টুডেন্টরা নাও আসতে পারে। আমরা কেন আসবে না? ব্যবস্থা করো তাদের আনা, বিকজ দিস প্রোগ্রাম ইজ ফর। এখানে শুধু কৃষকদের বসিয়ে বা ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের বসিয়ে যদি আমরা ন্যাশনাল সায়েন্স ডে পালন করি, এটার কোন যুক্তিকতা থাকবে? ডেফিনেটলি না। নেক্সট ইয়ার ইভেন ইনভাইট দোজ সায়েন্স টিচার্স, এনআইটি থেকে যারা প্রফেসররা থাকবেন তাদের নিয়ে আসবেন, এমডিবি কলেজ থেকে বিজ্ঞানের বিষয় শিক্ষকদের নিয়ে আসবেন। Let them also speak. Let the program start in the morning from 8 o'clock. Don't wait for the ministers. You start. Ministerদের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। কেন? 150 people, they blocked me in my residential quarter today. তাদের প্রবলেমটা কি? তাদের প্রবলেমটা হচ্ছে, আমার একটা পেশেন্ট জিবি হাসপাতালে আছে, ডাক্তারবাবুকে একটু ফোন করুন, ব্লাডের ব্যবস্থা করে দিন, আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, আমাকে একটু সাহায্য করুন। See, these are the demands people come with to the ministers.
মিনিস্টারকে অপেক্ষা না করে টেকনিক্যাল সেশন আপনারা শুরু করে। I don't know what had happened today before my arrival here. এইগুলো যে আনুষ্ঠানিক জল সিঞ্চন করা, এটা তো আসলে নকল, এটা আসল না। এই যে জলটা আমরা দিলাম, এটা মাটির সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই। এইগুলো হচ্ছে কি বলে এটাকে, এটা সিস্টেম, যে মন্ত্রীরা আসবেন, এই জল সিঞ্চন করবেন, উদ্বোধন করবেন, কিছু বক্তব্য রাখবেন, তারপর চলে আসবেন। Don't wait for the ministers. Ministers will come in specific time, maybe late by half an hour, 1 hour, but আসলে দালবিদাল স্কুল স্টুডেন্ট রকবাংমা মডেল টুবই ফাইকা আবাহাইকিনো সুরংনাইতে সুরংনাই जुग সংनि बिशंगो नगजाका दालबिदाल संमं राजाखर आगुलिनि सिमि प्रणामनि कक्थुम चिनि खरां Lahar Party Mungo Klaiman Yaklo Jibi Shakam Nago Shaknai Jagitomani Chorawatega Koroksa Private Security Guard Chashla Bona Paita Koram Yafar Laika Shantri Bazar Hankor Shakam Noni Private Security Guard Rock Party Mungo Dev Shaman Ka Fashal Horror Shantri Bazar Bakal Sini Alo Chora Amsio Koroksa Security Guard Ni Bike Markong by Iku Markoni Bishingo Telemani Koktuma A Party Mungo Tone Korok Hamno Shakodo Kumani Koktuma Party Muni Yaglo Logilogin Shakodo Kumana Kontrang Zaka Shantri Bazar Hankor Shakam Nago আসলে স্বাগত কুমারের সিকিউরিটি গার্ড শান্তির বাজার হাঙ্কর শাখামনগর সিকিউরিটি গার্ড সমন্বয় হিসাইমান খা পাইথাগবিনি শাখান বেলে হামিয়া অমানি বাগৈ জিবি শাখামনগরে ফের হরজাকমানি আপনি আগে জিবি শাখামনগর সাংনাই যোগে তমনি চড়াবানো ঠিকা সিকিউরিটি গার্ড সঙ্গে সিকিউরিটি গার্ড সঙ্গের একজন ভাই শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে ডিউটিতে আসার সময় অলৈসরাতে একটি মারুতি গাড়ির মুখোমুখি হয়ে এখান থেকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়, কিন্তু ডাক্তারদের শত প্রচেষ্টা এবং আমাদের যারা কর্মীরা সবাই অনেক চেষ্টার পরে দাদাকে আমরা বাঁচাতে পারিনি। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ভারতের পক্ষ থেকে আপনারা। চশলবনা পাইথাক বরম ইয়াকারকা মোবাইল বাক্স সামন খাইনেরক শান্তিবাজার শাখামনগনি সিকিউরিটি গার্ড রক পাটিমুনো তিগি খাখামলাই জাকননি রকমা খবর মোবাইল বাক্স সামন খাইনেরক ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Tinini koktuma asuzara tinoti ba khasra hayung te hakotoni koktuma shaimana bagay chayo naitoni chini khorang. Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে 100% ডিসকাউন্ট হিরের গয়নার মজুরির উপর 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির উপর 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির উপর 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির উপর নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায় উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল আগরতলা রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি সবার সাদর আমন্ত্রণ
শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও চেটে পুটে খাও চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই লং তরাই বেশ লং তরাই বেশ Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 Saboni ng Agartala. Saboni ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din na tong plaza. Hasten ni Tengkrong Tongkhor. Tiaba dang man sira wala sak nai purong mo. Kok sanay holong jero khok nai hasten ni hapong khatan. Joy nai tong dinarok chili khora.
Zora kolongma romui Tripura bosoni lukuro kaisa kaisa man thaino manani hankanke zobawo sinokharnani nango. Zobawo nokhari hanke mungsa man thaino fosmania. Abo roman script phana ungthong yakaba Greater Tripura Land phana ungthong. Abono TV no tini kok salainani bagai sinoro nokrai angai phaibi sokpaiga. Inke sakta kaisa saiman laibo buskango no election bo phaibi tongo inke election Paimani ya golole je Tripura bosoni demand tongma rok je man thai tongma rok aborok success de angno fulfill de angno aborok bo kaisa naisingjak nai gabo jora na kok sanai abo tirono tuidului kok salaibani bagai na tini ni kok lama achuklaimani hinke jong poila na lam sogina lanai Tripura hasteni jodo lukorokno chini khorango eba chini khorani kok lama angdor ni logebo Suparna Jamatia tini ni oro nokrai angai phaibi sokphaika TWF ni General Secretary, the spokesperson, Madam Gita Deborma. Puilan bono lam soglane sini khorang ni koklamo. Mem puilan belai lam sogu sini khorango koklamo manjaman bagai. Klungka te belai no hambai ani bekhar bisini. Entire sini khorang ni team te especially Suparna no belai khana khakaham te chibai te nai tongnai sini khorang ni ani khajan rangsani takhubukuk borok no bahanyo paiplia hambai te chobani sibai memno question simin sang start khalesh na ke kaise question obon je nangkuk mani tabung ni jorao je chole boi tong mani je roman script yes roman script no demand khaibi tongo je sini man thaino jongna marnai roman script bai ke soina ni jongna save khlaibi marnai tofana government song gosyang ge tongka abono bomti khlaibi nai ni statement tamo hain hai hambai nini belakena vital nini question sungmani mane jora bai belakena gadal jak ni mano tamni bagai hinkai chung joto saimano chini buskango exam rok tongo chini Tripura Board of Secondary Education ngai class 10 te class 12 CBSE ni bahino tongo ICSE board ni bahino tongo class 10 and 12 board so tabuk chini jara kok borok subject nai porini rok tabuk ni I jorawo belai keno kaisa mane wana masing jau klaija confusing ekhaba bkhawo belai keno problems ungja khai abo haingi tongman I jorawo nang I kok singmani bagi belai keno hambai Suparna chini kok borok roman script obani history no jodi sanani thangka hangke ba salaini thangka hangke o belai keno long history haisi jengjo to saimano kok borok no roman script be singeni bagi sini movement start angkha 1968 ni simi tini besak hangkai 2026 say long long years back 1968 ni simi bo struggle khlai family je kok borok no jeng roman script be singani hanai hangkai riti moto jeng nuk khatamo bini struggle ni history nai hangkai jeng nuk kha जे all language no as a state language हिसाबै जों recognition मान खाबो पुरो 1979 सन 19 January abongkai the Tripura Official Language Amendment Act 1979 मुताबिक obono as a state language हिसाबै declare angkha 1979 19 January Pia apruni simino ba aboni sikangbo e script no suinani bagi roman bai sanlai phayu kintu durbagyo bosato o dino je dino roman script no state language hisabe ari sorry kok borok language no state language hisabe declare khlaika government afro durbagyo bosato bo script bai sine abo kono nirdharon khlaire jaglia abono chini sobche mane खतरनाक अंखा हैसी थांगते थांगते जों नुखातामो 1990 1 तारिख जून 1 जून 1990 कैसा नोटिफिकेशन अंखरका आबंके गवर्नर नि ऑर्डर बाय तत्कालीन जॉइंट सेक्रेटरी PR आचार्य बिनी सय खलाइजा कैसा नोटिफिकेशन आबंके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट सिलेक्शन committee for development of Kokborok language itself was a committee in Bumong Bonizino clear kecharika a committee only for script selection klanian bagai
কনস্টিটিউটেড খাইজাগো বুফুর খাইজা খাবো 1 तारिख जून 1990 आ जगह जों नुखा हिस्ट्री नायनायखे नुखा जगह 22 नम्बर्स जोंनि आ जगह कमिटि दङ दाबो थैथांजानाय बरम गोनां सामाचरन त्रिपुरा बहंखाय कनभेनार मैडम करबी देबबर्मा प्रिंसिपल ऑफ वुमेन्स कॉलेज बहंके कनभेनार सॉरी सामाचरन त्रिपुरा के चेयरमैन से सामाचरन त्रिपुरा थैथांजानाय बरम गोनां बहंके चेयरमैन करबी देबबर्मा मैडम हंके बो कनभेनार आबके 22 जननि कायसे कमिटि सनामै बरकनो याफारि रेजाखा जे स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटि फॉर डेवलपमेंट ऑफ ककबरक लैंग्वेज बरक रीतिमतो सामुं खलायका गाय रिपोर्ट बर सबमिट खलायका इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट आफुरनो फर्स्ट जेटा कमिटि माने आफुरनो जे ककबरकनो सैनानिकाय रोमान स्क्रिप्ट बायनो सैना नांनाय हिनै बरक माने पब्लिक नि डिमांड जनगणनि डिमांड तिप्रासरनि डिमांड आबके बरक सबमिट खायका हायनो हाय सबमिट खायमन परे बाबनो नेग्लिजेंस खलाई साक नांगे खलाई तनजाखा अगेन तेवसा हायनाय द्वितीय बार कमिटि खलायपिखा गवर्नमेंट आ कमिटि हिंकाय सेकंड कमिटि जातंमन हिंकाय कुमोद कुंदर चौधरी कमिटि वन मैन कमिटि फियाबा कुमोद कुंदर चौधरी नो प्रॉपर एकोमोडेशन रजागलिया बिनि सिटिंग अरेंजमेंट गोबां सामु खायना नांबले आबो रजायगनि बागै बो किछुदिन सामु खायमन परे केन बो रिजाइन दिरेखा आबोनि परे थर्ड जेटा कमिटि आबंकाय उपजाति भाषा कमिशन constituted by the government of Tripura in the year of 2004 अर्थात 2004 हायनो हाय उपजाति भाषा कमिशन हইতে কাছে कमिटि खलायका under the chairmanship of Sri Pavitra Sarkar 17 June पवित्र सरकारनि लीडरशिप बा बिन चेयरमैनशिप 2004 17 तारिख जून हायनो हायते कैसा थर्ड भाषा कमिशन उपजाति भाषा कमिशन नि कमिटि नाम दौखा बो सामुं खायै 2005 5 तारिख अगस्त बो तत्कालीन राज्यनि मुख्यमंत्री बिनि थानि बो सबमिशन खलायका आबो भाइनो इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट आसो एक बार दुई बार तीन बार कमिटि खलायमानि परे जो तो कमिटि न हयतो सेकेंड जे कमिटि तमानि कुमोद कुंदर चौधरी कमिटि तमानि आबो मे बिबिनि डिजाइन दमानि परे बो रिपोर्ट सबमिट खलायलिया किंतु फर्स्ट जेटा खलायमानि सामाचरन संनि जेटा तमानि आबो रोमान स्क्रिप्ट एवं 2004 जेटा कमिटि खलायजामनि 2005 जेटा रिपोर्ट सबमिटमोन आबो बायनो इन फेवर रोमान स्क्रिप्ट आरो तो ते वेट खलायनायनि कोनो रिजन सकरिखा जनगण नाय दङो पाब्लिक नाय दङो तिप्रासार आबो नाय दङो तो नों जदि डेवलपमेंट तिप्रासारनि बागै नाय दङा कक बरं जदि डेवलपमेंट खलायनो नों बखावनि जदि उद्योगता तंगाय नों रीतिमतो खलाय रेखामो किंतु दुर्भाग्यवशत टिल टुडे एज ऑफ नाउ ताबुक फानो कक बरकनो बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय हिनै ताबुक फानो जों आंदोलन खलाय मातंखो फियाबा सबसे वाना मा सिंचांखा अबसि स्कूल कॉलेज ककबरक सब्जेक्ट ऑलरेडी चालुङै थांखा प्रोफेसर फटो फाइपे प्रोफेसर तंगो असिस्टेंट प्रोफेसर ताबुक तंगो अब 2000 रमदि 2019 दा कुरि रगन अब रिक्रुटमेंट थांखा ताबुक इन प्रेजेंस 18 नंबर्स ऑफ ककबरक असिस्टेंट प्रोफेसर तंगो 18 जना असिस्टेंट प्रोफेसर तंगो ककबरक सब्जेक्ट नि फिया आं सानामु चुमके हायसि जों चिनरो मोर देन 1 मिलियन बरक चिन्ति प्रासारक जों कक बरक सालाय दंजा जाऊ फिया ई भाषा स्टेट लैंग्वेज हिसाबै स्वीकृति मानमान परेबो आसो गोबांमा बरक अ भाषानो सानाय दंमानि परेबो उसुक साबिनि स्ट्रागल खालायमानि परेबो बिनि हिस्ट्री ताबुकसाक पर्यन्त এই রাজ্য সরকার রেসপন্সিবিলিটি গভর্নমেন্ট आं तिनावबो सानामो जों बचिनि सेंटिमेन्ट रक्षा खालायनायनि टोटाली फेलिं खायसि
চিনি ও জায়গা ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসরনি বখানি যে সেন্টিমেন্ট অবনো রক্ষা খালাইমান লিয়া কারণ সাইমানো ইটস এন্ড এভরিওয়ান ওয়ার্ল্ড নি যত বড় সাইমানো মাতৃভাষা হাঙ্কে মাতৃদুগ্ধ সমান ওয়ানজিকো বই কাইসা দङ বিনা মাতৃভাষা মিটে না মনের আশা নিনি মানি কক সারা নিনি বখানি আশা কোনো দিন নों ফুলফিল খালাইमिया বইনি কক नों जेसेबां साइमानदि चिनि मानि কক बाय जों जे কক मा सागांगाय जों जे कम्फर्ट फिलिं मानि आबो जों अयनो कोन কক बाय साइमिया के ए हलो चिनि रोमान स्क्रिप्टनि हिस्ट्री ताबो खंगाय जों गोबां मा बेस मास्टार डिग्री कमप्लीट खालाय अंखरका इउनिभार्सिटी থেকে अंखरका सबसे বিতর্কমূলক খালাই তনকা তামা 6 to 10 জরা নিয়া খাবার 12 জরা হংকাই স্কুল রক হংকা আপনো বাংলা বাই সিরিত যেহেতু চিনো জাগানি বইরক যেটা প্রিন্টেড মানি অবতো SCERT থেকে প্রিন্টেড গভর্নমেন্ট সংস্থা ও জায়গা বড় তো বাংলা বাই খাই ফিয়া কলেজও থাকাঙ্কায় ইয়া খাবার দিনি মাস্টার ডিগ্রি নিনি অবনি পিজি খাইনান থাকাঙ্কে কক সাবজেক্ট নতি আজাকে পার্টিকুলার কোনো সিলেবাস টপিকস মানে বই আকারে করে বিভিন্ন জায়গায় টপিকস কালেক্ট খাইছে পড়িলাই মানিবা আর খাই ইংলিশ বাইনো বা রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো চলি দङ রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সিলাই দङ হংকাই ফিয়া আ জায়গা হংকে কোনো বাধা করে চিনি স্টুডেন্ট ন বসক জরাতে কন্ট্রোভার্সি খেলে রাখান ওয়ান সকি নাই দি বো ওয়ান ইসমি 12 জরা পড়ি থাকেন বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাই আয়াংকে ইংলিশ বাই রোমান বাই ফিয়াবা जों जतनो चिनि बर रक्त रोमान न सैनानि नै सानलाय मानि बागै बांला स्क्रिप्ट परि जंफानो बरक सैनानि हिंकाय रोमान बायनो फेभार खायो हायसे रोमान बायनो फेभार खायो जों गोबां मा आं जखन स्कुलाव सामख्लाय दं फर एस ए टीचार हिसाबै जों गोबां मा कारिकुलाम एक्टिभिटिस खालामनो थांखाय बरनो गान दं जाब्रा खांखाय गायसे गान दं नरक सोंजाक थाखाय सैतु बदि हिंकाय बरक सैति फायो तामबाय सैतु बंकाय जतनो रोमान बाय होयरेस स्कुलाव किन्तु बांला बायसे क्लास खालाय दङ आजाखनो जों साइमानो जोंनि बर' रक रोमान बायनो सैनानि कम्फर्टेबल फिल खालायो ते कायसे कक दो ते कायसे कक हंकाय जों ओ जागा बुइखै हनि मानो बा बाङालि बसनि बर' रक हनि मानो जे बरक जोंनो नासेल जागै जोंनि बेंगली स्क्रिप्ट न एडप्ट खाया हनि मानो किन्तु ना आबैया ताबुक ते कायसे कताल कक चलि चंखा देवनागरी न जों ताङै नाया এবং বাংলা ন বাংলা স্ক্রিপ্ট जों ताङै नायमिया आबुनि गोबां मा रिजन दं ओ रिजन दखे हाय आं नों बायदिसो साना मोसुमोन चिनि कक चिनि वार्ड जों जेतो उच्चारण खालामनाय चिनि कक बरक अबंके नि उच्चारण बेसेबां जेमन आइदि नों माने नों आं तै सतै थे आरम्भखाय एभ्रिथिं चिनि नि वार्ड न जों बेसे उच्चारण बेसे जों इउज खायो चिनि कक बरक हिंकाय नों बांलानि जेसे पानो PhD पानो नायनो उनकोदि भाषाबिद पानो इथा नों बांला बर शब्द मानसिनायबा गरिबले नों बांला शब्द हिंकाय निनि भाषानो नों सैनानि थागांगाय सैमा सिंबाय उंयाबले ना इ लैंग्वेज न इ कक न बिनि उच्चारण न सठिक खाय नारगै बिनि प्रनाउन्सिएशन ठीक ठीक भाबे नारगै नों रिटेन फर्म मातो बनाय सामा बायसे मिंगिया इनके निनि रिटेन फर्म तलांनानै इनके न नि उच्चारण फाय दं आरो जेटा इंराजी अल्फाबेट नि बा रोमान अल्फाबेट नि जों डाब्लिउ बाय आपनो मैनेज खायो इनके आबो बांलाव करनि बागै जों सैमानिया अबनो सै आं बरकनो तामुङै बुजियां खाबस बेलेकन वानाव ताबो बर्तमान गभर्नमेन्ट ताङै आबनो बुजिया निनि बिगत दिनि गभर्नमेन्ट आबनो ताङै बुजिया बरं तापनि बागै चिनि कक चिनि वार्ड न आसे इंटरफेयर खालायका अबसांवानो जों जेसे एडुकेटेड बरक फानंतों जेसे साइंटिस्ट फानंतों जों बंनि भाषानो जों हात दारबा आनि मातृभाषा त आंसो सिनायब्ले आनि कक बो वार्ड बो स्क्रिप्ट बेसिकाय सठिक खां सैमान आंसो सिनायब्ले नों ता वाकथे बायके सिनाय दसागात निनि जे देवनागरी सैनानि हलायो इ देवनागरी नों वानि उच्चारण सकेने बायके सिनाय
आं खरसा बरक बाय खेसुंगान दं आन लाइबो बखाय माने उनखता ताम सानाय बनो बाफुर बनो अबनानो फुर्स खायो नरक आसे कन्ट्रोभार्सी तखाय तामगै नंनि कक बरक न 8 शिड्यूल हाबमान हिंगाय तामगै नरक देवनगरी नाया आं बनो साका ठीक है भैया हिंदी भाई मा सका था ठीक है भैया मैं आपको 2 वर्ड देता हूँ आप उसको देवनागरी स्क्रिप्ट से मुझे लेख के और उसका उच्चारण करके दिखाओ कौन सा वर्ड गांग सका तुई क्या बो तुई तो करीनो ये तो करीनो अरे ये कैसे लिखेगा वो लोग तुई से आप सकता आप उच्चारण करो तुई मेरा वर्ड तो तुई नहीं होता वो तो तुई होना है आपको तो तुई लिखना है आप लोग वो एकदम कोलंबिया वो भाभी जी आप लोग रोमानी ले लीजिए मांग का माने जे देवनागरी होनाय ताबो इन प्रेजेंस जे देवनागरी सान तंगनाय र बरनां अबसे सोंनामो जोंगा जे थ्रो नंनि चैनल नि बिसिंथै नरक निजिनि बुंसो सिग्रा दिसगां देवनागरी बाय निजिनि बुंसो सिग्रा दि सिग्नेचर तांगै रोमान बाय बर चिनी ताबो जों तो दीर्घदिन सानि फैगा जों तो डिप्राइभ खालाय तंका जे रिया होनाय रक इभेन कक बरक स्पोकेन जे बरक देवनागरी साननाय रक बरन ताब सिग्नेचर खायदिंला खारा खायनो बरक देवनागरी बाय और रोमान बाय नो सिनाय बला बरक से बरक ना अगेन सिं फिउ ता बरक ना अगेन सिं निजिनि कुर्सिनो रखा खायन बागे बुइनि फेवर मानै तंनायन बागे आबंकाय ठीक আছে ताबो बर आबाय साइ दङ किन्तु इन फ्यूचार जोंनि बरसंनि जोंनि नेक्स्ट जेनारेशन बरनो माप खायग्ला खायसि इ भाषा कोन जुगनो डेभलपिंग थानानि अब ओ हा सृष्टि जे दिनो आबन থেকে न কক বড় বাস পুটিং পাইমেনো জায়গা अब तो के बुझागा नि तु बुझागमनि याबले बरक जे दिनो तिप्रा बसं जे दिनो आचाखा आफरनो इ কক बरक बिन लगलगो नङि पाइमेन अब तो बुनि जागा ना आरै सलकनारि साजमनि कगिया आसो बिनि हिस्ट्री दङ जोंनि राजारावनि हिस्ट्री दङ কিন্তু তারপরেও এই বাসনা जों नेग्लिजेन्स खालायदों बेलायखेनो दुखजनक घटनाबो बेलायखेनो वाना मासिंचा माने जोंनो डिप्राइभ खालायमानि जोंनो सातक पितक खालायमानि अब बेलायखेनो जाया हेसि दे कायसे कक दङ जागा हेसि ताबो राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री साइ दङ तामो रोमान स्क्रिप्ट देबना আপনারা ভেবে দেখুন আপনারা কি করবেন ভবিষ্যতে এরকম সাথ ভবিষ্যতে তাম খানে পুচুং মানে ব আনি ওয়ার্ড নি আনি ল্যাঙ্গুয়েজ নি একটা ওয়ার্ড সে বকা हमको उच्चारण खालायमिया ब सानाय साबो नंबर 1 नंबर 2 ताबुकसाक जरातै संख्या बोसोर 125 kana maybe ang kisa pagui thangkabo tongmanan memory wo school no bangla medium school no bidya jutini bum rui english medium turn khaika nang jodi chini kok borok no se nang jodi roman bai sinani no bideshi horof ingakwa bideshi no script accept khayang kai nang bai ke bangla medium school no english medium turn khaika ओ इंग्लिश मीडियम नि इंग्रजी वर्ड के रोमानिया दिबा बोकी रोमान तामो दा साइमिया ना तामो आंगाबसो बनो सोंनामो जों के आसे हास्तेनि सरायरावनो इंग्लिश मीडियम फोरोंगै तमनि हास्तेओ गोबां मा इंग्लिश मीडियम स्कूल जों तमनि मिशनारि उनके मो स्कूल नङि तमनि आमनो के तम ऑब्जेक्शन दिलिया दो मिशनारि नो ऑब्जेक्शन दिलिया निनि गवर्नमेंट स्कूल तांगे इंग्लिश मीडियम खाय तंका एंड 1 2 सॉरी 3 खाना बुदै ना ताबको 1 सिमने चालू खाना इंग्लिश सब्जेक्ट निनी प्रत्येकटा क्लास न प्रत्येक कैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट हिसाबै न इंग्लिश तो नहीं तो ना जगह अब खाय रोमान हरफ लिया हमका फॉरेन कंट्री लिया ए ओबरखन के ताबुक चलि दं हायसि काजे आं बेलेखाने कन्डेम खालायो आं पर्सनली अबनो बेलेखाने कन्डेम खालायो जोंनि राज्यनि मानिक साहाजी जे कक साइतमानि अबनो आं कन्डेम खालायो राज्य जदि रोमान स्क्रिप्ट नो ती मुभमेंट तो जया खोताबु फानो चिनि बसकांगो एग्जाम तंगो आं नंनि मेडियान बिसिं तिचराय नबन सानाय नरक बिंदु मात्र किरिना नांगिया जे बरक बांग्ला बे सिंगानि प्रॉब्लम्स संगो नरक रोमान सिदि बसकांगो जे चिनि स्टूडेंट दक तंनाय बिंदु मात्र किरिना नांगिया
এই রোমান স্ক্রিপ্ট नि बागै जों बेलाखेनो सातक जाखा अबनि बागै जों तिनि माने जे सक्साक जों हजम खायनो नांमानि आबो खलायका ते बिसे हजम खाय मान लागला कारण लैंग्वेज एमन एकटा जिनिस लैंग्वेज न कोनोदिन डिप्राइव तनि माया गाय नरक सैदि ताकिरिदि सैमानि परे तामो नरक सिमी सिंगल तंगला जों जत एस अ होल तिप्रासा जे स्टूडेंट सैयै डिप्राइव नै बिनि उखलगो तंनाय साबो ताम खायनायनै जिनि कक सैनानि जिनि राइट दंगो जों न जिनि स्क्रिप्ट थिखायनाय जों सैनाय आबो जिनि कक जिनि मानि कक खायसि केबो न फानो किरियावै रोमान बायनो जे आंसर सैना नि वान सम न सैमान इताबो तेकासा मेन प्रॉब्लम मन हिंकाय आगे हिंकासा प्रॉब्लम यादो जिनि 1 to 12 जरा जेहेतु बेंगली स्क्रिप्ट बाय परि फायमानि बागै कक बरक सब्जेक्ट न बेंगली बाय सैनानि सैयाबो बिनि पेपर सैबो मानो रोमान बायबो सैमानो जारा बांला मीडियम पढ़ने रहो किंतु जारा नि आईसीएसई बोर्ड परीक्षा नै रहो सीबीएसई उनको पैटर्न जरा परीक्षा नै रहो बंगनार तो न्यूली इंट्रोड्यूस मानी ओ सब्जेक्ट इनके बरक तो इंग्रजी बायमां परि फायमान जेमन होली क्रॉस डन बॉस्को नसराय नॉर्मली बेंगली नस बरक kaham ke puri maya kaham ke puri maya je jini kok borok tebse kuthu abono pore manya inke borok jokhon proshno bangla bangi thangang kai borok abono touch khaimaya ngai thongaise ek ni phanan sari maya শুধু एग्जाम सिमिया निनि गोबांमा कम्पिटिटिव एग्जाम ngi tongo चाकरी नि बगै तलां तंया देबा निनि गोबांमा टीपीएससी नि थ्रु ते जे परीक्षा ngi tongmaro जीआरबीटी नि बिसिंति जे परीक्षा tongmaro निनि टेट नि बिसिंति एसटीपीजीटी नि बिसिंति जे परीक्षा tongmaro abo इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड फाइने हिंगाय abono उत्तरी मे ngi thang ye ningaro ultimately indirectly tamoba tiprasano deprive khlangin sible tiprasano number commander nani exam rogo tikia khlaira nani abo sible abo sarate mung saya hichi tega samyam kasaros sangsinai onko je sorbosika phaibai class 1 ni simi 8 jora hainu pass hanai khlaire mane je sini cm sir purna chandra sir samane o cognitive ne tam statement wa moso 9 ni simi blan ma porisinai 1 ni simi 8 jora blan hainu pass ang sinai abta hai abo actually naido abo sorbosika phai a scheme chalo khaikya abo o scheme actually kaham no sana thangai do baike kaham male 1 to porine chrai rok to asuk alert ya boro borono hangkai khelar solese poriritlanani hangkai agortola tebini parshoboti elakao je samost school tongo এই খাবার যে সমস্ত বড়ক আজাগা দঙ্গ বড়ক তো নিনু রিমোট এলাকানি বড়ক খাইংয়াবলে বড়ক তো যথেষ্ট সচেতন স্কুলত থানানি সিগাং যাই বিন চরাই রংনো ইংরেজি আলফাবেট বো फोरोंगिरिओ 1 to फोरोंगिरिओ 1 2 फोरोंगो नार्सारि हनै रहरै दङ माने 2.2.5 বছর 2.5 আড়াই বছর খাंकेनो नार्सारिओ तलांगो हंके प्राय 3 বছরগো हंके बरक माने ट्रुली राइम्स थे आरम्भ खायै बरक छोटखाटो माने गल्प रक गोबां मा एक्टिंग रक बरक खलायमान थां सहरनि जाय बरनि तो अक्षरनि सम्बन्धेबो छिनियांनान कोनो स्कोप सिक्रिखा नार्सारि थेकेन बर नारिस खाइतलांजा हंके 1 नि सिमी 8 जराते याखबा 5 जराते फेलिंग या तंफान बनि कोनो लॉस करे किंतु चिनी ओ स्कीम ओ सेंचों के बेलाय कहां अ प्रोजेक्ट फिया चिनी गाय चिनी बुमाबो फरबो सगते एडुकेटेड तंबा पारा तंनाय र निनि रेगा खलायने र बरक दिनाने दिन खाय डेली रेगुलारली बरक सामु खलायन थाङो सारिगो किफिलो बिन बसादि पर माइदा मासा मादमा तो आपसे जे साइमिया हाबानि फायगांगाय मामुइ संग जाव लेंजागै थु फुङायके अंखरि थां बसा 3 বছর 4 বছর মান পরে ফানো বিনি অক্ষর বাই কোনো পরিচিত খাই জায়গা 6 বছর খাঙ্গে 5 বছর খাঙ্গে স্কুল এডমিশন খাইরবো খাঙ্গে आं जेतु टीचर नgi फांगन बा ओ प्रॉब्लम्स आं फेस खाय फेका हायसि स्कुल एडमिशन खाइर खांगाय बुमुं पर्यन्त सैना रिंगा आबोनो बुमुं पर्यन्त सैना रिंगा एबीसीडी अक्षर मानिया 1 2 থেকে आरम्भ खाय माने बिनि अक्षरनि सम्बन्धे कोनो ज्ञान सकरै गाबाय अक्षर ज्ञान करिनो
नों लिमिटेड पिरियड नि क्लास साबजेक्ट फुट दंले ना ओंखाय ओ अक्षर दा परिनाय ना बिनि जे कारिकुलाम नि जे टपिक्स आपना दा बना परिनाय ओंखाय टीचर अब हिमसिम चावो चरायबो हिमसिम चाव ओ सेन्सो ओंखाय अब बेला खेनो प्रॉब्लम खिगले गेजेन चरायरो हाइपाना उपाय करै निनि गभर्नमेंट सार्कुलार दङ फेलमा खायरिया ओंखाय पास खायरनन बागै एलाउ खायरो हक ओंखाय आथिखे ब दालंग मंगमा शेष पर्यन्त चिनि ओंखाय आन्डार मेट्रिक बा मेट्रिक जरा था ओंखाय मेट्रिक तो नि पास खायमानै लियाबले ए याम दिखे चिनि एकदम निम्न माনের एकदम चिनि क्वालिटी सुबिधा चिनि स्टुडेन्ट रन फिया कायसा कुइसो दङ आबन बिसिं खूब रेयार बरके बुमा बुफा चाकरि खायने रनि बसा मास्टार खायने रनि बसा ओंखाय बर किन्तु सहर दंना हैनो बर मानि फायो ओंखाय बरनि गासै प्रब्लेम यांनि थां किन्तु पार्सेन्टेज प्राय 60% हाय अब हाय अनएडुकेटेड दंगै थाङो जेन बर माने अ प्रब्लेम फेस खायो हायसि ओंखाय आवनि बागै आनि ओंखाय गभर्नमेंट थाने आनि साजेसन बा आनि रिक्वेस्ट कबस दंना मुसुं आंबो सब सालायका कयेकजन बर रगबाय आगि इंटरव्यू रगफोर रग ओंखाय आं मा साका जे अ प्रब्लेम नो ओवरकम खायने निंखाय अ प्रब्लेम नो ओवरकम खायने निंखाय नों कायसा रेसिडेंशियल स्कूल मा सनामनाय ओंखाय ताबुक तो एडीसी गभर्नमेंट नो सॉरी एडीसी एलाकाओ जे समस्त स्कूल दङ आ जागाराव स्टूडेंट संख्या बेलायखेनो सीमित दङै थांगा কোন জায়গা 10 जना কোন জায়গা 15 जना 20 जना 50 जना 100 जना हार्डली 150 जना रकम गयो आससे चिंगलिया ओंखाय 5 जना 3 जना पर्यन्त दं ओंखाय आनि वान सुक माखे जे स्कूल नि स्टूडेंट एकदम कम निनि 5 जना 10 जना अबहाय स्टूडेंट रकनो जों एसेम्बल खायतलाङै जे कोनो कायसा स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल सामै बरनो हॉस्टेल तो नै स्कूल नि जे पिरियड बनि क्लास नि पिरियड आबोनि परे फाके फाके बरनो उ जे अक्षर फोरोंनि माखांके बरनि उ तामनाय डिटेंशन मानि बा फेलिंनि तो मानि अबोनि थेके बर ओवरकम खालामनाय आनि जेता वान सुकमन अबाय खालामखाय चावन होना खूब वान सुगता जेहेतु एडुकेशन डिपार्टमेंट सामख्लाय फाइमानि ओंखाय एडुकेशन बायदि गोदिन 22 इयर्स आं टाच तमन बागै आबर वासु आनो पेन खायो हायसि चेरो पास खायमिया माने बाइके बरनो ओवरकम खालायने आमतिर आं वानसु जरा हायसि केमेम ते कासे क्वेश्चन आ बिसनाय निने कोन साजाना दतं तेबो स्क्रिप्ट न तय होय ना रोमान स्क्रिप्ट ते खाबनो आं सानामु जुमाखाय गभर्नमेंट बिनम्र अनुरोध खायनामु जुमो चिनि तिप्रासानि अक्षरनो माने कक सातानि चिनि अक्षर सिलेक्शन नो स्क्रिप्ट सिलेक्शन बर हार्ड दियां केनो जानाय आबो जोंनो फ्री हैनो रिरुतु आ चिनि बरक जेटा अबनि अपोज खालाय तंनाय रक बरनो आं बुजिरनानि मुचुंगन वान सगैनायदि जों देवनगरी नाखायबो चिनि प्रॉब्लम्स नि जे जों ओवरकम खालायमिया चिनि बांला नाखायबो चिनि प्रॉब्लम्स जों ओवरकम खालायमिया ओंखाय ताबुक जे उन स्क्रिप्ट नि कक सालायमानि अबो नॉट पॉसिबल नॉट फिजिबल जों वान मते आबो कोन मते सम्भवया कारण चिनि ताबुक रोमान स्क्रिप्ट बायना खांखाय चिनि गोबां मा चिनि प्रॉफिट दं चिनि वेबसाइट नि सब उनका सॉफ्टवेयर नि थे आरंभ खाय विभिन्न नि लेखालिखि खायनानि मोबाइल कंप्यूटर ताबुक तो अनेक टेक्नोलॉजी नि जुगले अ जागारा खांखाय टेक्नोलॉजी नि साइजे आप कासाय थागा नि एआई नि जुग इनके अ जागारा फानो जों निजिनो आसखि चिकन खाय तंग खांके केवबो कानेक्ट खायमे जा स्क्रिप्ट जदि ताबुक चिनि एडॉप्ट खालायखांगे जों ते 50 इयर्स जों बैक नि थानाय 50 इयर्स जों उकलो उसुइ थानाय जे जाते आबराव जतनो बुजिलायखांगे बेलायखेन चावना वानसो हायसे बेलायनो नांमान कक मेम निने खुगसन खनाय माखाते हासने लुकरब खनाय मान खाना ते कायसा कक मेम संगामु जुगो जे बिश्रामगंज एबा बिश्रामगंज आमसाय नगर पंचायत नाममाने आबोनो तेबले ताम सामा सानामु जुग जे हाफांरक बा आबो एडिसि एरिया न नाहरियाफो बरक बने पंचायत एरिया न नाहरने बरक नगर पंचायत नामखनै बरक साखलायखा इके फिया सिनि तिप्रासा रंगे सिनि एडिसि एरिया न नाहरे अब बरक नगर पंचायत नामखनै कक बांलाय तंमान न तमा सावमसु आबोनो तयै आं सानामु जुमाके हाय जों एक्चुअली जोंनो बेलायखेन कमजोर नुखा गभर्नमेंट निनि बिगत 30 बছर जे त्रिपुरानो रूल खायनाय कांग्रेस शासन खायनाय बरबो जोंनो कमजोर खायलां बेलायखेन कमजोर खे नुखा
আবন পরে 25 বছর 25 প্লাস 10 35 ইয়ার্স যিনি লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট আবো ত্রিপুরা বেলেখানো কমজোর খাইলাংখা হাইনো হাই তাবো বিজেপি সরকার ফাইयै অরো বাহাইনো ত্রিপুরা কোনো মর্যাদা রলিয়া আং থাচিং রোমান স্ক্রিন ব্যাপার সাকা যিনি সেন্টিমেন্ট বড় রক্ষা খাইনা থাকতেনি টোটালি ফেইলিং খাইছি ও জায়গা নাইদি जों এডিসি মান খাবো ফরংকে 1984 এডিসি খাই রেজাখা ত্রিপুরা রক্ষা খাইনানি বাকি 1984 नि পরে টিল টু দ্য এজ অফ নাও মানে তাবুকসাং জরাতেই 3 বার কমিশন আচুখা 3 বার কমিশন আচুগই এডিসি এলাকানো নন এডিসি খাইতলাখা যিনি গোবাं মাহানো এডিসি नि बिसिङाव तंमानि अबनो एडिसि नि फातार खालाय रखा एक्सक्लूडेड खालाय रखा अबो हाइकेनो बिस्राम गनरो बाहायनो वन मैन कमिटी लास्ट नि जे तीनटा कमिटी में तब लास्ट नि कमिटी वन मैन कमिटी ओनली सिंगल सी कमिटी बखरकजा बिनी नेतृत्वे कोन फाके जानि एडिसि न नन एडिसि नि डिक्लेयर खालाय अबनो ताम खालाय रखा ग्राम पंचायत खालाय रखा ओंखाय चिनिके तो विलेज कमिटी एडिसि ओंके विलेज कमिटी नन एडिसि ओंकाबो ग्राम पंचायत आरो ग्राम पंचायत एडिसि एलाकानो कोन फाको जानाबो वन मैन कमिटी खालाय शुधु बिस्रामगन सिमिया आपर गोबां मा जागा जोंनि चम्पुनगर हाय बिस्रामगन चम्पुनगर ओंखाय तेलियामुराबो गोबां मा चिनि एडिसि एलाकानो आफरनो नन एडिसि खालायरो एक्सक्लूडेड खालायरो एडिसि नि थाखाय ओंखाय जों आफरो जों जातना करिखा जों एडिसि नन एडिसि खालामो जों साइमालिया बर ताबनो जीपी खालायका जीपी इलेक्शन खालायका जीपी नि अपग्रेड तो नगर पंचायत दंनाय बले ताबो नगर पंचायत खालायना थांतनी बर आगे जे एलाकानो तै ग्राम पंचायत खालायका ताबो हयतो आबोनि বাইরে थाङै दा बर नाहाना नायखा आबो तां साइमालिया दो आबो गान क्लियर या ओंखाय चिनि आबोनो तै मोस्ट प्रोबेबली बिसकां 13 तारिख 13 of February चिनि आरो डेपुटेशन तंगना आंखनाव आंनि जेबो एटेन्ड खायनाय दङ गां थाङै क्लियर साइमान चिनाय तामखाय बायदे बाय बरकनि खुगो जेखना मानि बरखाय सावो जेटानो आगि ग्राम पंचायत खायका आबोनि एरिया नि बाहारै ताबो नगर पंचायत खायनान बागै नोटिफिकेशन दो नै आं खनाव गाबु जरते कुबुइ तां साइमानलिया आबो आं सार्च खान मानायनै के ताम होके एकटा कखे कुबुइ ग्राम पंचायत खायखांके बराबनो रीतिमतो नगर पंचायत खायनै न के चिनि मुभमेंट प्रथम जे ग्राम पंचायत खायमेनि एडिसि एलाकानो एक्सक्लूडेड खायमेनि आबोनि एगेंस्ट जोंना नांगौ ताबो चिनि मुभमेंट आबोनि एगेंस्ट ताङै चिनि एडिसि एलाका आगि तंमानो आबनो नन एडिसि खायना ना उ जे वन मैन कमिटी खायमेनि आबोनि बागैसे जों ताबो सुचारना नांगौ आनि मते ओके मेमनो संगामुसुगु दिनै जे साख्लाय जागमानि विलेज कमिटी नि इलेक्शन फाइव दंगो हने 10 years नि परे फाइ दंगो अब हने एके इलेक्शन बा 5 बছর परे से फाइ माने के तांगे अब 10 years परे फाइना नांखाना अब बताबो एडिसि इलेक्शन बाय गां खायनि साजागै अब अंके बेलेखाना इकक सानान से गां चिनि हानि बुबाग्रा हि साइने चिनि महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मानो बेलेखाना हामबाय मारुओ बनां मेसेज बुखायगा खूब खुलुममुं जानांगौ बनो तामिखाय ओनलि अन बिनि चाइट मुंबायनो दिनै जों सुप्रीम कोर्ट नि थेका बाहाय नोटिफिकेशन बा अर्डार अंखमानि नुखा अबनो 2016 उंमानि हांखाय चिनि इंडिया नि संविधान सैजाक दङ क्लियर खालायो गणतंत्र जेटा तंमानि प्रति 5 বছর अंतर अंतर जे कोनो इलेक्शन मा उंनाय नैनि लोकसभा फानंथुं विधानसभा फानंथुं एडिसि फानंथुं नगर पंचायत फानंथुं बिनि टेन्योर जदि 5 বছর कमप्लीट खायनो उंनानि कक फियाबा 2016 नि से ताबो 2026 उंनाय पाक्का 10 বছরनि परे 5 বছর पर ना तमनि ताबो पाक्का 10 বছরनि परे इलेक्शन गान थां दङ आबो चिनि महाराज दापे दापे केस खालाय सुप्रीम कोर्ट पर्यंत मा थांगा त्रिपुरा नि थेके अ जागानि चिकन कोर्ट नि थेके हाई कोर्ट ngै अ चिनि अ जागानि कोर्ट ngै अ जागानि थेके डिफार खायते सुप्रीम कोर्ट पर्यंत मा थांगा
बुबाग्रानि चाइटं मुंबाय अबंखा ओंखाय जों खुब खाकसांखा कारण नों निनि एन्टायर एडिसि एलाकाओ तामो चलि दङ साइसे मालिया आरो कि राजतन्त्र दा दं ना गणतन्त्र नों राजानाव अस्वीकार खालायो हायबो राजाबो करि खापो जोंथ' चिन राजानाव मानि दं हायसै बुइ मजिमानि तो मजिमानिया चिनि लिभिं हिस्ट्री दङ चिनि महाराज दङ दाबो चिनि महाराज प्रदुत किशोर 186 नम्बर राजा खालायोबो गे जोंथ' बनो मानिनाय गे जोंथ' बुइ मजिमानि तो मानिया चिन तो बुबाग्रा चिनि महाराज जों बनो जथेष्ट चिनि बोखाव जों राजा हाके नुगै दं ताफानो फिया ओ राजानाव करि हिनो गणतन्त्र राइटो बरो चलिया नायनि किन्तु बरो मैम कसारत तक सहाय हाय रोमान स्क्रिप्ट के बमति रूल सफाई के बमति आइसो के जे फरेन कंट्री ने स्क्रिप्ट न मानाया हनाय आबो ता आबो न वाना मासिन जे अबो एतो बिक्रिति तंका माने न इंडिया नि कक सागलागा ए त्रिपुराओ अबो हायास दुर्नीति तंका अबो जों सि तंफानो माने सितुतैनो दुर्नीतिओ हाबलाय दं हायसै उल्टा हमायसै मा दं आंते बनन तिनि मनि कथ कक साइ खनारवानो ताबु चिनु बिसि इलेक्शन ति आंके सागाना चिनि महाराजा नय बेलेखाना हामबाय खुलुमं जानोबो एकमात्र बिन चाइटुं आबो जों ता माननाय एडिसि इलेक्शन माबाय साथे साथाबन एटाच खायदि नि जेतो अंखरान खूब सम्भव ओंखाय जों ताबु रोमान स्क्रिप्ट चिनि मेटार अबनो जों मानिया बिसि इलेक्शन 10 বছর পর 5 বছর পর माना तो मनि ताबु 10 বছর से मानो मनि कथ यदि बाबो तेबो मनि कथ एस जोखि जबनो नां सावानो चिनरो जों माने मटाइ रनो मानि लायो ना जों लक्खी पूजा हंका एकदम कवर चाइ मानि लायो लक्खी हंके साबो हंका आबो हंकाय दन समृद्धि खायनाय दन समृद्धि खालायनाय माने ना गोनां खालायनाय दा सबसे रिच खालायनाय किन्तु वर्ल्ड ता सबसे रिचेस्ट कंट्री के साबो जोंहासो मटाइ पुजले जोंना नां मानिया देबा किन्तु साबो खांगाय यूएसए सबसे रिचेस्ट कंट्री बरले लखि दे पालायबा आसकै माने जों उल्टा जतनो वर्ल्ड नि जाता माने सिविलाइज कंट्री रक जातानि तमनि आबोन उल्टा मो जों चलियो जों ओ जगा चिनि तैनो जों पूजा खालायो मा गंगा माता गंगा माने ताम रखनि जों पूजा खालायो सबसे तिकाहाम बजो सैमा वर्ल्ड नि बेल्जियम सबसे क्लीनेस्ट वाटर फिया इंडिया वो से जे हाउरा रक बेलाय मैला इंडिया नि ताम निना गंगा जमुना सब पवित्र हने जों खुलुमलाया दिबा तीर्थ थांलाय खुलुमलाय माने अब जस्ट मनि कथ कसे दो किन्तु सबसे तिकाहाम वर्ल्ड नि बरमान हंकाय बेल्जियम मान जों विश्वकर्मा मटाइनो बेलखे मान लेगना विश्वकर्मा के तामो निनि ओ ऑटोमोबाइल रंनि जों खायबले न मताइ खुलुमो आर इंजिनियर मताइता इंजिनियर मताइ किन्तु ए ऑटोमोबाइल रंनि सबसे लीडर साबसेमा जार्मानी टेक्नोलॉजी जों उल्टां तंग दिबा जों खाय जाटाना पालायो बुखे आबोनि फलमान हाय जों तंखाबले इंगे ठीक आबायनो जों रोमान स्क्रिप्ट सानबा आबो फरेन नि फो इंगे ओ जागानि नो इलेक्शन खालायदि इंगे बो आबो खालायजे गया तारपरेबो चिनि तिप्रासा हजार का एफानो शत लिडार तंगले ना नेशनल पार्टी ओ लीडरशिप खालाय तंगो एक वार्ड दानो बुंथान थे खनाका चिनि कक बरक नो सेफ्टी खालायनान बगे रोमान स्क्रिप्ट नांगो जीवन त सागा बर छाया नॉट ओनली दैट आं सबसे वाना मानिंकाय ताकलाय मास पगै थांगा बेस 2-3 मास सिगां चिनि राज्यनि मुख्यमंत्री हायनो हाय चिनि भ्रु रगनो चिनि ताखुक चिनि रियां ताखुक बुखुक संनो बरनो चटागां हिल ट्रेक नि फायुनि सामानि परेबो चिनि लीडर्स रक कक थाइसे पान छाया बसु वाना मासिंचा नाय वाना मासिंचा तांगे चटागां हिल ट्रेक नि फायु हनजांनाबा रियां रो ओ जागानि ओरिजिन जों तिप्रासा रो माने आई मीन तिप्रासा बोलते जों ताइ को जागानि देबरमा जमाते 50 पान खा ओबरो जेसुक सत्तो जागानि ओरिजिन आसुक न कुबुई
চিনি ব্রু বসনে তাকে বহু অজাগানি যে বসং রায়কচাক এবং রায়কসং নিজেনি বুদ্ধি বাই নিজেনি টেকনোলজি বাই অজাগানি সেনাপতি চিনি চিনি রাজা রঙ সেভ খাইफायमानि বরং जों जाटागान हिलटेकनि फायनि साइ दङ हिस्ट्री बेखा खायमा क्लाय दिबाबो के साना थांखांखे तब एगेन्स्ट कलायनाय नरखे बियानि फाइबा हनै सोंथाय उल्टा बरक आयंनानि फायनाय आगि तो खोनादे आगि तो चिनि त्रिपुरानि डिमार्केशन तब हाया तमानि दो जाटागान हिलट्रेक रगो चिनि महाराजानि जमीदारी दङ आजागा किन्तु ताइ बोलेरि आं रगा जागान उत्पत्तिया महाराजानि दखल दङ बर महाराजानो टैक्स रुओ इनका आजागानि बनायकेनि खायो हायसे बिन आन्दारान तंबायमानि किन्तु चिनि इंडिया बाय मार्च मन परे चिनि त्रिपुरानि डिमार्केशन चेंज संगि थांगा ताइ बोले तरि आं आजागानि फायाब्ले सुदाबो सिमिदिबा 2018 वो आईपीएफटी तंगै बीजेपी खमाता फायमानि किन्तु से आईपीएफटी नो बाहायनो उग्रवादी नि साइतंलासा आबो नुग्याब्ले नेतारो आबोनबो नुग्या आबोनि बागै नां सावो जों साधारण चिकन सा व्यापार तिनी रमदि बिस्किट चा बिस्किट फानखा माइ मुइ जानान बागै बाजार फान खायगा जों हायनो जेनुमोन दा खसैतबो साइ तामनि बागै साहिंगाय हामियार द फाइनो माने जों ह्यूमन बीइंग सब समयनो काहामनो नायतुगो ना जानानि फानंथुं जुमनानि फानंथुं आनि बाजेटो जे तमनि बिसुंबा ना काहाम पाइनानि हामियानो जाखांखे साबो खतिंनाय हामिया पाइतुका आनि ल संनाय हाइता रि पाइना थांगाय आनियागो जेसे बाजेट दङ माने बाजाराव तो कस्टलि बो दङ कम दामनि बो तो दङ ना एंके आनि बाजेट बिसिङो जे मामानो फानो आं घन्टा बोइरि रं नाइले दिबा दुकान से कोइटा बारी पाइ एंके आबो तामो मिन खाय जे each and every person borok human being in nature kai tong borok kaham no naitugo search khlaye naitugui kaham bo amanyo pai tini alu pai tifika budok janan bagi ang tini chakhangka bo khana soni nan bong nongkhri thang for the time being abo kisi chal jaran bagi chanan no se anga sake naitugi pai hongkai ani long time ang tongi thanani ani bongso paramparai tong thanani ani hani bagi ang kaham naiklag diba nai thiklai khana blena hani bagi ang je satui tini ani kono future grei je party tongoi ani dofani future grei ani bosongi kono safe secure grei ang tini salsa hamane 5 বছর hamane 10 বছর hamane ani next generation ni kono future grei ang tangi o party no khaina klai kaham bo chinta khaina ke haya diba কিন্তু চিনি বড়রক আবহাই ওয়ান সুগিয়া উল্টা ও থাইজং সামানি ক উল্টা আবহাইং ফাইকা আবহাই ওয়ান সুগিয়া বড় ওয়ান সুগ তামো তিনি আঙ্গ জায়গা মন্ত্রীনি মা তংহাঙ্কাই আং আনি জেনারেশন জাসমান নই থাংতুং আবসিন হাদি এগে जों पार्टी ख्लायले मा बनायदि नरत नों साइमानो आं तो कायसा पार्टीनि न बिलंस ख्लायो तिप्रा मथानि नगै ओंखाय इ तिप्रा मथा ताङै जों तिप्रा मथा खायना क्लाय ताबुकनि इ दिनो माने आजके डेट तो ताङै जों तिप्रा मथा खायना निक्लाय बे जों बाजारनि मैखि जों काहामनाय पैमा हाय रि जों काहामनाय पैमा हाय पार्टीनोबो तो जों काहामनाय मा खायनाय ब्लेना इनका जगन जस्ट कैलकुलेशन खायनाय दि तिप्रा मथा आइडियोलॉजी तामो अन्नानो नेशनल पार्टी निनि बीजेपी फानंथुं कांग्रेस फानंथुं बोंनि आइडियोलॉजी तामो तिप्रा मथा तिप्रा सान बगे तामो वानसु बीजेपी एंड ते आलादा पार्टी रक बरक तामो वानसु नों चिंता खायनायनि उचित ब्ले पार्टी खायका माने न जेकुनु पॉलिटिकल पार्टी खायका माने न निनि फ्यूचर न सिक्योर खायना मुचुंनाय निनि बंश न सिक्योर खायना मुचुंनाय आवन बगे जों पार्टी खायलेब्ले ओ पार्टी नो खायनो थाखाय जों बिनि आइडियोलॉजी फास्ट मानायनाय गे ताबु चिनि तिप्रा मथा आइडियोलॉजी के तामंगाय ओ जागा चिनि तिप्रा सानो जुग जुगरम ओ जागा सिक्योर खायकलांनाय बाहायके सिक्योर खायनाय निनि एडिसिओ लैंड राइट्स मानमानि बिसिंतै जागा तो मेन ब्लेना माने कक सालायनो थाखाय बेलेग कक फायगाता तिनि
জায়গা তো মেইন ha no buma kintu I how no जों आसायो थैमाबो हावनो जों गबलै थांजौ सकजों मा फानों जों फबजों मान फानों जों I हावनो जों फसल खालायजाव I हावनो जोंनि जाबतीय जोंनि भिटामिन दाहोन निनि कार्बोहाइड्रेट दाहोन फैट्स दाहोन तमा तमी तै थे कारम खाय तो हावनो जों मान बोले I हानो जोंनि सेफ खायनो नांया दिबा एक नंबर इनके I हानि बसा जों त्रिपुरासारो हानि ओरिजिनल बसांमन परे ओरिजिनल बसांमनि परेबो I हानि अधिकार जिन यागो गरै जिन बरं यागो गरै अबनो रनानि बागिनो जिनि त्रिपुरा मथा जिनि महाराजा अबनो रनानि बागिनो जों फाइट खालायदों मूलत ओंखायनो त्रिपुरा मथानो खायते खालाय दिबा त्रिपुरा मथानो हामजक खालाय खानबोल जागा अबनो कारिते ताम हुंकाय Nini azai phai je kok samani mani kok obono kaham bini goron rui bini structure kaham rui bono secret khai klangnani chini next generation bagi tam bai ke roman script bai abo sungma sanjau ka abono karei it entire tiprasano ngi khab edisel kono develop khlangani kai edisho nung direct fund hona nango abo sung sanlai jau ka without rang nung kintu develop ni kok wan chugi meya rang tong na nang nai sini entire edisini area hangkai 7132.56 বর্গ কিলোমিটার hangkai o hano rokha khai klangani gechini land rights ba land hani odhikar nangnai aro je tongnai borok ni bagi 7100 bosing chakamo kakse position 132.56 বর্গ কিলোমিটার যে তংনাই ই বড়র ন সিকুট খেকলাংনি বরকনি ও জায়গা নিনি রাংনি থंनो क्राक खायने निका बिनि गोबां मा रां आजिजांनाय बा रां फायजांनाय इनकाम जनरेट नाय अबाय जागारक निनि मार्केट दक जों नांनाय अबरनो एन्टायर डेभलप खायने निकाय एन्टायर डेभलप खायने निकाय ओ जागा रांनि थं क्राक ना रां फायने नांगौ ये ताबु बर्तमानो अब तेप्स कक केमा फाइचुका बर्तमानो जों जदि बाजेट कक रांनि कक सालायखांखाय बेलाय मनि कथा चिनि टिटिएडिसिनो बस बाजेट दहरजक साइमान ताबुक जरा 2025-26 नि 5.60 करोड़ माने 5 कोटी 60 लक्ष टाका 5 कोटी 60 लक्ष टाका ताबुक जरते रां रजागो चिनि बाजेट दङ 8.60 करोड़ चिनि across the state नि बाजेट हंके प्राय नो 30 माने 33,000 करोड़ 33,000 करोड़ प्राय ते किसासे कम स्टेट नि across the state नि बाजेट टिटिएडिसिओ बाजेट खायजाक मात्र 8.60 करोड़ ओ 8.60 करोड़ निसे ताबुक जलाते 5.60 करोड़ से रहर जाक हंकाय असुकबाय निनि 7132.56 बर्ग माइल तंगनाय बरकनो बायके डेभलप खालायनाय ओ रां बायके खालायमानो एडिसिओ अबनो या खथन खायवे जे अन पार्टी खायने सिनि प्रसार बं केब्लेना आसो गोबां रां रखय दंबो जे एडिसि हाफांगो तंनाय रग आसुगै तंनाय रग बर' जागाव डेभलप खालायखा हनै कक दिसाफिबायबो आं किसा जाजन जेसक सांग साइमामानि आन जाना मते प्राय 30 থেকে 35 करोड़ थांगो कर्मचारिनि बेतन एभ्री मान्थ हंके तामबाय डेभलप खालायनाय एडिसिओ दफ्तर दङ मात्र 21 21टा दफ्तर दं इ 21टा दफ्तर एडुकेशन डिपार्टमेंट को किसा सासेनो प्राइमारी स्कूल दङ चिनि 1420 टा स्कूल दङ प्राइमारी स्कूल एसबी माने सिनियर बेसिक स्कूल दङ 212 टा 1420 प्लस 212 अब चिनि ताबु टिटिएडिसि बाय रान खालायजागै दं शिक्षा क्षेत्रे चिनि बाजेट बसक साइमान 1.79 करोड़ ओनली एक स्कूल बसक लायखाना
একটা স্কুল বসে না খালাই খানাবো মানে অসুখ ফানি খালাই তো जोंनो কিন্তু जोंनि स्टेटनि নিনি ন্যাশনাল পার্টিও যারা খাইতো না লিডার্স রক বড় অবনতি বিন্দু মাত্র চিন্তা খাইয়া বিন্দু মাত্র কক্সাইয়া উপরন্ত তাম খাই বড় চিনি ইতি প্রামতা সরকারনো ব্লেম খাই নিনি শিক্ষা খাত মাত্র 1.79 crore বাই বতাম ডেভেলপ খাইনানি তাম ডেভেলপ খাইনাইব হংকাই অসুখ খাই जोंनो কষ্ট খাই সাতগিতো নো বাইকেंनाय सेमान थानाय बोसोर 2024-25 हंकाय 28,000 crore स्टेट नि बजेट आबन बिसिङो टीटी एडिशनल रका मात्र 6.79 crore माने 1000 crore फंसे कायो हंकाय एरियाले बोसो बाङै तखाबाचनि हंकाय अबो हाइखलाय जोंनो खलाय तंमानि ए अबोनि थेके रखखांना बागिनो जों नायो एडिशनो स्वयं संपूर्ण फुल फ्लेजेड कायसा सेपारेट स्टेट खालायदि जे बुनि स्टेट इबोमु तिप्रालैंड फानंतुं ग्रेटर तिप्रालैंड फानंतुं इया खायनि मानिक लैंड फान खालायदि ता बुं बायचे नापतिक्रिबले मुडिलैंड खालायदि अमित शाह लैंड खालायदि जों बरनोबो नासले आहायसि तामखाय जों सेफ दिंनायनि बागै जों मा चाइतखा जों रखखांनायनि बागै जों मा चाइतखा जोंनि जनसंख्या कमी तंखा जोंनि जनसंख्या ताबो आजके डेट नों जदि सेंसास तो खालायखांखाय जों दिनैनि डेट जदि खालायखांखाय जों बिलो 20% थांखायसि कागजे कलमे जों 31% तंफानो प्रेक्टिकल आसक्रै अबन होते रखखांनायनि बागै जोंनो सेपारेट स्टेट खालायदि जों तो भारतनि होते याकागै थानाय न कक्साया जों तो अरन तंनाय भारतनि अंगराज्यनि तंनाय नों जेटा भारतवर्ष गोबां स्टेट नों जदि क्रिएट खालायरिमा नंखाय तांगे जोंनो खानि क्रिएट खालायरिमे आंनाबा नों अबनो खालायनायनि बागै नि संविधान संशोधन खालायनो नांगिया भारतनि संविधान 2 एवं 3 दारो जेटा सिजाक तमानि अबाय नों जोंनो खालायमा नंखाय जोंनो खाय तां खालायांखाबा नों तिनि आसाम नो सकागै मेघालय खालायरिमाखा आसाम नो सकागै नागालैंड खालायरिमाखा आसाम नो सकागै नों मिजोराम खालायरिमाखा गनि त्रिपुरा ते ग्रेटर त्रिपुरा नाम रिमालिया चिनि त्रिपुरा के बरक जाफस खायमेया थियाबा खायमां खामो ताङै खालायांखाय जोंखा अर्थोडक्स दो चिनि बरक माने कायसा तंगिरिबा बेलाय सिजागु जों आगे पुइला त्रिपुरालेन सानलाय पुरबो हास जों थाङाखै को हा साननाय रक फायका बरन टुकरी बाय गुदाल बाय हा रहदि आमति रकसे जोंनो बेंगल खाय तामनि बागै खालाय दंखाय बरक बुइ बाय चाबि मथरु आलका बरक मसाव हायसि बरक जीवन फानो डीपली चिंता से खालायनाया बुंनि नेक्स्ट जनरेशन तामुनो ब जागा थां खालायनो आब्रो बरक जीवन वान सुगिसिनाय सो आबोनि बागै आं सानामो जों तिनि जों पार्टी फान खालायदि बाजारनि आलु फानो पायदि बाजारनि दुकाननि रि फानो पायदि जों काहामनायनो पायो हंखाय पार्टीबो जों काहामनायनो मा खालायनाय ताबुक चिनि बागै सबसे बेस्ट पार्टी चिनि रखा खालायनायनि बागै कक्साय तंगे तिप्रा मथा चिनि रांपुइसानि थंनो क्राक खालायनायनि बागै कक्साय तंगे तिप्रा मथा चिनि एन्टायर चिनि नेक्स्ट जनरेशन सेफ सिक्योर खालायनायनि बागै कक्साय तंगाबो तिप्रा मथा तांगे जों अयनो पार्टी खायनो बताबो आनि मते जे ताबु अयनो पार्टी खालाय तंनाय तिप्रा मथानो कारे अयनो पार्टी जारा खालाय तंनाय बरकके निजिनि याकुंगो गुदाल बाय तानै तंगो तामजाक तंमा बो साइमेया या फातलानि हा कचगि तंमा बो साइमेया हायसि आमते चिंनाय आवा हायके आनि ऑब्जर्वेशन आं मा तंग हायसि केमेमते कायसा संगामु सुगु जे टीटीएडीसीओ तिप्रा मथा फाइमाने 5 बोसोर काखा के 5 बोसोरनि बिसिंगो तमा खायका इनके तब बसकां इलेक्शन पाइमानि यागोलले तमा खायजाकनाय फार्स्ट आंनि पुइलानि प्रश्न नां उत्तर न चाइतनाय जदिও आं एडिसिनि एडमिनिस्ट्रेशन क्रिफानो जततुक आन नलेज बा मकल जाता नुकमानि जों हासाला तंततै बा फाता तंततै नुकमानि आबन मा सासेनाय कारण एडमिनिस्ट्रेशन हाबनाय रक एमएमडीसी रक का आबनिते काहामखौ उत्तरि मान खामदो हायफानो आं जे साइमामन मते ताबु एज ऑफ नाउ चिनि सब जोनाल डेवलपमेंट ऑफिस दङ 46 नोस ओंखाय जोनाल डेवलपमेंट ऑफिस दङ एन्टायर एडिसी एलाकाव 10 ता दङ 10 ता बीसी दङ चिनि 527 ताबो आगिनो
hangkai department ang thajung sakachin 21 department tongo department wise samung kebang ma khlailai ka haisi nini DWS department theke kebang ma water tank rok distribution khlai ka bigoto 5 bochoro hangkai o 46 ta subjonal bisingo 13 ta hangkai soai tipra motha phai khlai phaimani subjonal office namka 13 ta zonal office namka 6 ta tipra motha phai abo katal khle establish khlaimani hangkai more than 6000 ni sepano kebang 6000 sepano kebang beneficiary rokno financial help khaikani ang khanau je manne rok samani mote kenini tourism department rok thangkai tabu edisio u kaisa chini buru takhuk rokni kaisa gan tongyara sogorai boli bai hini hne e o music tamai je kaisa water fountain mani abo very beautiful ebong nainani moto abo khlaika chini TTDC government tipra motha asungman pura bo mitongo engkha hangkai kebangma समाजपति rokno waisa jaga baglaimani nini chini kebangma chini समाजपति bibinno caste ni bibinno subtitle ni nini debormani riyangni rupini ni koloi ni abahai khlai darlong te karmukhe every caste ni no समाजपति rokno jaga bag khaisi bono sanction memo rojakha hangkai ang joto to muitobano hospital ni seat agi most probably 50 ta tongmaning na abo tabu 150 ta 200 ta khlaija khafu hangkai abono karei 2 ta da busugo playground ro khlaija kha synthetic playground hangkai 3 ta khub somboto 3 ta sports school ro open khlaija khana hangkai nini ICA department theke bhaino kwbangma chung Tripura idols rok ni nuklaikha price rok laima nukha abono karei chung phatar haste rok bo tlangjaka chini o jagani recapmung rok musamung rok chung London rok thangai musaphem rok nukha obrok chini culture no develop khlaimani no haisi chini rich culture no buin haw tlangai su khlaika borno phunukmani oborok no abono karei nini tam sana klaibono income generating nan bagai yakaba nini kebangma chini bekar rok thangnani bagai tipra ham scheme hne otur laimarok chung nukha bigoto ei 5 ta bochoro kebangma auto rok distribution khlailekha abo subsidy rok tongo hangkai ati khlaino kebangma school upgrade khlaijakha english medium khlaijakha hangkai मोटामुटी जे आं थाइजों जोंनि बाजेटनि कक सापुरनो साखा एसे बाजेट कमनि बिसिङाव फानो आथिखालाय सामख्लायमान गाबो एकमात्र तिब्रा मथा सरकार होनो खालायखा ओंखाय ओभारअल जोंनि साखाव तो बोबाग्रा दङ बोबाग्रा जत एमएमबिसि आं आसा खालायो जोंनि जत महाराजानि इन्स्ट्राक्शन बायदि बर सामख्लाय दङ ओंखाय एलाकारखौ आगिन स्लाय रिगनाय रक बागलायमानि खोथों रक बागलायमानि तो जसो चलायलिया ओंखाय आबनो कारिबो nini kebangma musical instrument harmonium ro tabla ro hangkai jara u para o tongnai ro kirtan mosanai ro no buni kirtan mosana puro je buni nangedi ba je instrument nakmani jonjonia da han meltung da han tam rok tamlai rok abrok baglayu abo i 5 ta bochoro prottek bochor no baglayu haisi hangkai u syntax rok baglaimani खोथों बागलायमानि एभ्रि इयार नो बागलाय दङ बोसोर 2 बार क्लायबेखा ओंखाय ताबुखाय जोंनि ब्रै रक मेडाम रिगनाय रक तै तांनामो चंलिया रिगनाय माने खोथों ता बागसिरि हायसि ओंखाय आगि ओंखाय माने खोथों बागमर जों आसल नुगिया बागमा से नुगिया ताबुखाय तास्ता बागसिरि हिनचो ओंखाय अनेक बेटार सामख्लाय जाखानि मा होनो हायसि ताबु रिगनाय रिकुतो सेट बागनानि बागे रेडि ब्रै रक न खोथों तो बागखानो ताबो ओंखाय जारा रिगनाय ताक माय रक ब्रैजो रक रिगनाय रक खोथों बागफोर जों नुखा बरक खोथों तलां थांफोन बरक तागै माया बनि शारीरिक आसुक आबहाय बुराङै थांबायखा ओंखाय जोंनो वान सलायखा बो महाराजनो जों प्रपोज खायखा महाराज रिक्वेस्ट खायखा बो खोथों तो ताकनाय तो तागुनो किन्तु यागो तागमन ते चरु
ya pun jara tak meron bagi dikenai rok di makai cau abo lok lagi no kedeng jara telango ke jara dikenai borno dikenai renan bagi dikenai bo arrange khlaijak tai dikenai bo baglai ne heci ke obo hai keno kebang ma chini borok ni tuktak chahida abono karibo ni B.Ed course rok bodoi most probably financial support khlaijak kana ke coaching rok horjak kana IS TCS obo hai rok ke o nurse training rui Japano rohanan bagi try khlai lekha thangkana ko ekjon khorobusuk thangka knowledge okre geo bhai mane entire tiprasano bahai ke samogrik orthe develop khlainani abo kintu ei 5টা বছর অনেক মানে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে নাবো চিন্তা খাইজাখা কিছা খাইজাখা হাইছে जों आगे तिप्रा आइडल रखनि खदा खानाबा जोंनि बरक रोजाब मुंकरं तंनाय रावनो जों नुस नुगिया बरक बंनि टेलेन्ट न फोकस खालायनानै बंनि स्कोप सकरै ओंखाय किन्तु इ तिप्रा मथा फाइमेन बिसिंतै अबहायरक नुखा हाइसि এটা ফুটবল লিগ তো চলিन दं हाइसि ओंखाय प्रत्येकटा जोनाल साब जोनाल गोबां मा थंजांनाय निनि इनडोर गेम थंनानै बागै क्यारम बोर्ड थे क्यारम बखाय आबर बाहाय डिस्ट्रिब्यूशन आबखाय एकदम सिम्पल मैटरसि फुटबल भलिबल नेट थे क्यारम बखाय बास्केटबल क्रिकेट बल आबहाय बागमनि ताबो तो साधारण ब्यापार आबो तो रीतिमतो बागलै दं ताबो जोनाल आबो बागलै दं हाइसि जागा जागा बहाय बागलै दं गने किसे साम खायजा खाने जों वान सगि मानता केताबो इलेक्शन पाइमन या गरले के जदि इलेक्शन न तिप्रा मथाना आसुक खांखे आसुक मन या गरले तिप्रा सन हामख्रानि बागै बुमतिखि याप्रि नाजाकनो जों तो चिनि जाता आइडियोलॉजी हठात साखलाय तो सामख्लायमिया चिनियाबो चिनि एक्चुअली जेकुनो सामख्लायनि बिनि पुइला बिनि विजन तंना नांगौ चिनि विजन तो तिप्रा सानो फियकनानि सोक जोंजालो कसाय तंमानि बा कलगै तंमानि अबन होइदे जों तिप्रा सानो फियकनानि अबसि तिप्रा मथानि विजन ओ विजन सगिनानि बागै जों ताबो मिशन हमलायतो मिशन खलायतो चिनि मिशन गै ताबो एडिसिओ पुनराय दखल खलायनानि आबो चिनि मिशन 2026 नि मिशन हंगाय दखल खलायमानि यागोल चिनि जे पेंडिं जों जे ताबुसाक पर्यन्त मानिया सानै तंमानि अबनि बागैनो जों तेबो जरालो बाबे जों फाइट खायनाय ताम तामनो खायनाय हिंगाय जों साइमानो 2019 नो ओ जगह स्टेट कैबिनेट 125th amendment bill हनै बिल पास जोंनि थांजा कैबिनेट एप्रूव जोंनि थांजा आबो ताबो पार्लियामेंट कसाय दं गे ओ 125th amendment bill तामो गा जगाओ निनि तामो दं गा जगा डायरेक्ट फंड कक सैजाक दं एडिसिनो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट फंड रहनाय डायरेक्ट फंड तामो अबो चिन बर अनेक समय बुजिया रखमुदो तामनो डायरेक्ट फंड होन निसौ माने सेंट्रल नि सरासरि रां रहमानि अबो दा डायरेक्ट फंड हाय रके बुसंलाय गांगाबो तिनि ओ चैनल नि बिसिंतै आं चिन बरनो क्लियर काय सानामो जोङो डायरेक्ट फंड तामनो हिन गे डायरेक्ट फंड गवर्नमेंट हिनो एडिसि बिनि एलाकाओ बसुक जरातै फंड नां बनि जिनाबनो बाजेट तैरि खालायमानो बुझका बाजेट ताबु बखलायो हंका किन्तु ताबु हंका बाहाय बाजेट तैरि खालाय बरक ओ जागा चिनि स्टेट मारो हरो स्टेट गवर्नमेंट आबनो नाय बइच्छा आंखाय आसा खायो खूब समत नास नायाना चिनि एडिसि नि बाजेट नम्बर नास नायाना बरक खायनो चिनि अक्रॉस द स्टेट नि बागै जे बाजेट फाइमेनि आबनि लामसाम थक कायसे अमाउंट आबो बरक अबनो एडिसन रह दिनै दिरु कोनो हिसाब खलाया है एडिसन बागै हंगे डायरेक्ट फंड का अम बाहाय नंनाय ओ जागा जे नांमानि तारमानि नि नुखुङो नों जे रां नांमानि आबो नों तो सिवना आनि दिनाव उसग नांखानि मासो उसग नांगौ आनि जराय पुरनेन बागै उसग नांगौ आनि बाजार खरच उसग नांगौ नों तो बाजेट खायमामले एयाव बाहायके एडिसि बखुद बाजेट खायनाय बाबनो डायरेक्ट सेंट्रल रहनाय